हेलो नमस्ते ऑल। दीपानी दिस साइड फ्रॉम आर्बिट्रेट तेलंगाना हैदराबाद। आज आप लोगों को एक्सक्लूसिव कलेक्शन शो करेंगे। कुछ हटके, कुछ डिफरेंशिएशन एंड प्राइस रेंज भी आप लोगों का बहुत नॉर्मल रेंज से बहुत सुंदर रहेगा। एंड नॉर्मल जो सारी 14-15 रेंज की रहता है वो थोड़ा सा आज से लेके 21 तक थोड़ा सा डिस्काउंट में मिलेगा। डेफिनेटली हम शो करेंगे। थोड़ा सा फास्ट ज्वाइन हो जाइए एंड लेट मी नो everything is clear, voice clear, sound I'm properly visible, then I'll start. Okay, so आप लोग थोड़ा सा ज्वाइन हो जाइए एंड जो ज्वाइन हो रहे हो एक बार कमेंट्स कीजिए प्लीज। दैट इज द इसके लिए बोल रहे हैं कि अभी इस टाइम में हम नहीं आते ना, 4:30 को आते हैं। सो दैट इज माई टाइम एक्चुअली। सो नाउ ऑनवर्ड्स कि हम 2:30 को ही आएंगे ड्यूरिंग एंटायर विंटर सीजन। ओके, थैंक यू मैम। साड़ी अच्छी नहीं है, ज्वेलरी अच्छी है। ओके, हेलो एवरीवन। चलिए थोड़ा सा ज्वाइन हो जाइए, फास्ट ज्वाइन हो जाइए। अच्छा, आज का न्यू लॉन्च जो रहेगा, मैं ये सारी आप लोगों को मैं नहीं दिखाती हूँ। मतलब मेरा सीरीज नहीं है ये आप लोगों को प्योर दोपियन में जाल में फर्स्ट टाइम हम शो करेंगे आज कॉन्ट्रास्ट में, वो भी एकदम इंट्रोडक्शन प्राइस में। क्योंकि रॉ ऐसे जाल का स्टार्टिंग प्राइस होती है आपका 14 to 15,000। কিন্তু এখন লাইভ করছি, এই টাইমেই লাইভ হবে এখন। You know the price 14 to 15,000 नॉर्मली जाता है। ओके, सो दिस इज द रॉ दोपियन। थोड़ा सा ज्वाइन हो जाइए। हेलो जयश्री मैम। पैठानी जो भी बहुत लोगों ने मुझे पैठानी का क्वेरीज किए। सो पैठानी हैंडलूम स्टार्टिंग फ्रॉम 13,000। ওকে, একদিন পৈঠানি দেখাও। আমি বলেই ফেললাম যে তুমি বললে আমি পৈঠানির কথাই বললাম। হ্যালো নমিতা দি, চলো একটু শেয়ার করে দিই লাইভ, একটু তোমরা সবাই স্টার্ট করো। আচ্ছা, হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশনটা, জাস্ট দেখো কতটা বোঝাতে পারছি জানি না। রেড আর গ্রিনের কম্বিনেশনে আছে শাড়িটা। সরি, একটু কোরা ধরনের রেড আছে। प्योर दोपियन हैंड वुवन। ये दोपियन का भी बहुत इंट्रिकेट वुवन होती है, इसके लिए प्राइस भी बहुत हाई होती है। बिकॉज ऑफ क्या है, कतान क्या होती है टना में या बना में बन जाती है एक ही में, और दोपियन का क्या होती है एक छोड़ के, मतलब एक थोड़ा सा जो इसका टेक्सचर रहती है ना, एक धागा छोड़ के एक वीविंग होती है। सो दैट्स व्हाई एंड वो कांजीवरम साड़ी शेयर डन। थैंक यू मैम। अनु मैम हेलो, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। देखिए, सो एक धागा छोड़ के, मतलब जो बाना होती है वो उसका एक धागा छोड़ के वो बनती है, इतना आपको कोई नहीं बोलेगा। सो दैट्स व्हाई इसका वीविंग जो होती है वो टोटली मतलब पूरा वुवन होती है, कोरा या कतान जैसी डाइएबल नहीं होती है। तो उसके ऊपर मतलब ड्यूरिंग जब ये ओवन होती है उसके ऊपर आपका सेम टाइम में एट द सेम टाइम आपका ये वर्क भी जाता है, मतलब वर्क भी किया जाता है। सो दिस साड़ी पूरा करवा है। ओके, फुल साड़ी ऐसा है। सो नॉर्मली इसका प्राइस जाती है फुल, ये आप लोगों ने बहुत बार बोला था, ये कलर नहीं आ रही है, इट्स अ ग्रीन। जो लाइन्स है वो ग्रीन है एंड जो बॉर्डर है मतलब वो रेड है एंड साड़ी जो है मरून है। ओके, राधे राधे मैम। मैम साड़ी का ही हम करेंगे बिकॉज ज्वेलरी वो अलग सेगमेंट है एंड मेरा इधर में इतना सारा साड़ी आप लोगों को शो करने के लिए है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि वेंडर से हम लेके अब लाइव, मतलब वेंडर देते हैं हम शो करते हैं, ऐसा लाइव हम नहीं करते। सो मुझे साड़ी सिलेक्शन में काफी टाइम जाती है। ओके, सो उसके लिए मुझे ज्वेलरी पॉसिबल नहीं होगा। एंड एंटायर साउथ इंडिया लाइक हमारा इधर का तो तेलंगाना तो है ही, पास में जो भी साड़ीज बनती है लाइक मछलीपट्टनम गुंटूर सीरीज में जो साड़ी बनती है, सो वो भी आप लोग को इंट्रोडक्शन करूंगी। सो वो सिल्क का जो वैरायटी है दैट इज बहुत लाइक वाइड है। ऐसा नहीं है कि हम साड़ी दिखा रहे और मुझे वेंडर सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओके, अदरवाइज इस प्राइस में आप लोग को मैं शो नहीं कर पाती। इवन आप लोग अगर नोटिस करेंगे, मैं पास्ट 1 मंथ से कोरा का लाइव नहीं किया क्योंकि मेरा जो रेशम का बुक है वो रेशम का बुक खो गया, किधर खो गया। सो हम कलर नहीं दे पा रहे, उसके लिए हम कोरा का लाइव नहीं कर पा रहे। ओके, हेलो शश्मिता दी, कैसे हो? थोड़ा सा लव रिएक्ट सभी से एंड कैसा साड़ी है बताना।
सो ग्रैंड्यूर है। अभी अपकमिंग मैरिज सीजन के लिए एक सारी दिस बंदी है एंड प्राइस भी बोल दे, अभी एकदम न्यू सीरीज आई है, ओनली 9 लाइक्स है। थोड़ा सा लव रिएक्ट स्टार्ट कीजिए, इसका प्राइस भी बोलते हैं, अभी प्राइस टैग नहीं है इसमें, हाँ है। ओके सो कैसा है सारी कमेंट्स करके बताना। 12,900 में जाल गारंटी देकर बोलती हूँ, प्योर दोपियन हैंड वुवन कॉन्ट्रास्ट में मिलता नहीं है। मिनिमम स्टार्टिंग ऑफ 15 to 16,000, समटाइम 14,000 में आती है। 12,900 हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन। আমি আগে জানলে দোপিয়ান নিতাম, সব শাড়ি দেখাবো, ওকে সমস্ত শাড়ি দেখাবো। পাল্লু का পোর্শন, বাট এটার একটা আলাদাই ভেঙ্কটগিরির একটা আলাদাই ক্লাসিনেস। সো ভেঙ্কটগিরি इज एंटायर सोल्ड, आएगा कुछ कलेक्शन, न्यू कलेक्शन आएगा, ओके। एंड दिस इज द बीपी पोर्शन। 12,900 इज द प्राइस। इसका टेक्सचर प्रॉपर नहीं आ रही है लाइव में, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये साड़ी के लिए ग्रीन एंड मैरून का क्रॉस है एंड बॉर्डर इज रेड, ओके। आज के फोन खुले ही तुम्हारे देखलाम, अरे रॉ सिल्क देखाओ, बहुत सुंदर है। यस मैम, बहुत ही सुंदर है, नो डाउट बहुत ही सुंदर है। अच्छा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखुन, नेक्स्ट একটুখানি হ্যাঁ দেখাবো আজকে প্রচুর সুন্দর সুন্দর কালেকশন শেয়ার করলাম, লাভ লাইক দিলাম একদম একদম। দেখো এটা হচ্ছে रेड और पर्पल, रेड और पर्पल। थोड़ा सा लव रिएक्ट देना पड़ेगा, इतना लोग हो। रेड और पर्पल, सीओडी इज नॉट अवेलेबल मैम, क्योंकि क्या है कि हाई रेंज की साड़ी का एक सीओडी चार्जेस होती है, सो दैट इज द मतलब बहुत ज्यादा भी हो जाता है एंड दैट इज रिस्की ऑल्सो। थैंक यू रीमा मैम, थैंक यू सो मच। देखिए जस्ट ये देखिए, ये थोड़ा सा हम डिलेली दिखाएंगे, मतलब फास्ट जैसे उतना दिखाने से ये साड़ी तो नहीं चलेगा। जस्ट ब्यूटीफुल, माने अपूर्व सुंदर पार्पल और रेड আছে, ক্রসটা যেটা আছে সেটা রেডে টানাতে আর পার্পল টানাতে পুরো করবা, পুরো হ্যান্ড ওভেন, ওকে। সো হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন, খুব সুন্দর। এটা একদম একটা অথেন্টিক বিয়ে বাড়ির শাড়ি বলতে পারো। বিয়ে বাড়িতে যারা মনে করছো যে একটু খুব গর্জিয়াস পরবে কিন্তু সাটল পরবে, জাস্ট গরম, ওকে। আগে থেকে কেন বলে দাও না লাইভের টাইম ম্যাম, 2:30 দ্যাট ইজ দ্য টাইম, বিকজ এখন দিনের এখানে যেটা ঠান্ডা পড়ে গেছে একদমই, তো রাত্রিবেলা মানে অনেক রাত্রির হয়ে যায়, তো সেই জন্য আমি এ করছি, মানে 2:30 থেকে লাইভ হবে। আর ভিডিওর টাইমটা বলতে পারছি না সত্যি। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। গুড আফটারনুন, 12,900 ইজ দ্য প্রাইস, পিওর দোপিয়ান চাল, খুব সুন্দর। কেমন লাগছে বলো मैम? स्निग्धा मैम, आपको जो क्वेश्चन करना है लाइक बीपी का नंबर दीजिए, फिर आपका ज्वेलरी का नंबर दीजिए, प्लीज डू इट ऑन व्हाट्सएप, ओके। क्योंकि हम किसी को क्यों प्रमोट करेंगे, वो भी तो बात है, मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए प्रमोट करने के लिए, राइट। मेरा प्रमोशन कोई नहीं किया, हम अभी जिस जगह में हैं इधर में हम स्ट्रगल करके आए हैं। स्ट्रगल मीन्स बहुत स्ट्रगल करके आए हैं, हम इस बैकग्राउंड से नहीं है, हम लाइक साड़ी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। फिर जो भी नॉलेज है, जो भी हम गेन किया है, कोई भी सिंगल पर्सन मुझे नहीं शो, मतलब ये नहीं किया। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন, জাস্ট গ্র্যান্ড। এটা একটু তাড়াতাড়ি দেখাবো, তারপরে তোমাদের আসল সিরিজ যেটা অনেক দিন ওয়েট করেছিলে, আমার শাড়িটাতে একটা আজকের মানে যেহেতু অ্যানিভার্সারি সিরিজ, তো ফ্ল্যাট একটা ডিসকাউন্ট পাবে, 4টে কালার, আমার কালারটাও আমি দেখাবো, প্রাইসও বলে দেবো, ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাবে, ওকে। হ্যাঁ বলে দিচ্ছি, আমি তোমাকে কতবার বলেছিলাম দোপিয়ান দিতে, দোপিয়ান এনেছো, আমি কি করে আনবো? আচ্ছা মুশকিল, আমার কাছে আজকে এসছে। আমি দোপিয়ান শাড়ি পরেছি, সরি আমি পরেছি তোমার র চিনিয়া, ওকে। জাস্ট শাড়ির কালার কম্বিনেশনটা দেখো, অপূর্ব সুন্দর, অপূর্ব ক্লাসি একটা কম্বিনেশন।
आइवरी के साथ रस्ट कलर कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन जिसको चाहिए ये 4 ही है हम शो कर दे रहे, क्योंकि ये बॉर्डर में लाइक टिश्यू बॉर्डर में अभी इक्कत में आएगा, बिग बॉर्डर में, ओके, इस बॉर्डर में नहीं आएगा। हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन, प्राइस इज 4150, 4150। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन शो कर रही हूँ, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन शो कर रही हूँ ब्लैक के साथ रानी। এটা পুরো মেটালিক টোন দেয়, ওকে, এই হচ্ছে মেটালিক টোন দেয়। দেখো, ইউ অল নো হার্ড ওয়ার্কিং, ইউ বোথ আর, ইটস আ লং জার্নি মোর টু अचीव डियर। डेफिनेटली सस्मिता दी, डेफिनेटली ये आप लोग थे, डेफिनेटली मतलब पास्ट 3 to 4 years यू कैन से, 3 to 4 years। सो हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसी जगह में पहुंचे, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम पहुंच गए। एंड हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन। কেন আমি বলছি যে কেন বলছি না লাইভে, আমি সেটাও বলছি। আমি ওনাকে মেসেজ করেছিলাম, আমি যত আমার কাস্টমার মানে যারা যারা আমাকে কমেন্ট করে যে বা কোথা থেকে মানে তুমি কি নাও কোথা থেকে, আমি ডেফিনেটলি বলে দিই। ইভেন আমার যত কাস্টমার আছে বাইরের, মানে যারা কানাডা, ইউএসএ, ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, যেই এই রিজিয়নে থাকে তাদের সবাইয়ের আমি তাদেরকে নাম্বার দিয়েছি যে এখান থেকে বানাও। ইভেন আমি আমার নিজের টাকা খরচা করে ওখানে পাঠাই, ওকে। বাট শি ইজ ডিনাইড টু অ্যাকসেপ্ট কে লাইক আমি কমেন্টস করেছি, বলছে তুমি কে। সো আই ওয়াজ ভেরি মতলব সারপ্রাইজ। সো ইটস ওকে, চলো। দীপা তোমার অ্যানিভার্সারি না, আমার অ্যানিভার্সারি না, ওকে। আছে কিছুর মানে এই মান্থটা মানে আমাদের খুবই স্পেশাল একটা মান্থ, নভেম্বর অক্টোবর ইয়েট নভেম্বর সিরিজ, মানে বলতে পারো লাইফের যত ভালো জিনিস সব এই মাসেই হয়েছে। সো বিউটিফুল কালার, পুরো মেটালিক সিরিজ দেখো, 4150 ইজ দ্য প্রাইস। আমি একটু তাড়াতাড়ি দেখাচ্ছি, ওকে। এই সিরিজ তো আলাদা করে কিছু দেখানোর নেই, নতুন নতুন শাড়ি আজকে অনেক দেখাবো। 4150 ইজ দ্য প্রাইস। পিওর সিকো পোচমপল্লি উইথ সিল্ক মার্ক, পিওর সিকো পোচমপল্লি উইথ সিল্ক মার্ক। हेलो लक्ष्मी नारायण मैम, हेलो स्निग्धा मैम। ये देखिए एक ही सिंगल पीस अवेलेबल है, 4150। কাদের কাদের আজ এখন তো সবার স্কুল ছুটি না গো, এখন ওপেন হয়ে গেছে কি স্কুল জানি না, ঠিক হ্যাঁ হয়ে গেছে ওপেন, আমি ভাবছি এখনো ছুটি আছে। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন, জাস্ট কালারটা দেখো, খুব খুব আই ক্যাচিং একটা কালার। 4150 is the price, 4150 is the price। रेड माहेश्वरी में कुछ भी डिजाइन मिल जाएगा, ओके। मटेरियल ऑफ प्योर साड़ी मैम, র চিনিয়া। আর দপিয়ান দেখাবে না, দেখাবো দিদি, একটু সঙ্গে থাকো, একটু সঙ্গে থাকো, আজকের মন ভরে যাবে, এতটুকুনি বললাম, ওকে। বেস্ট অফ লাক দিয়ে, একদম একদম দিদি। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। কারণ কাউকে যদি তুমি আগে নিয়ে যাও বা কাউকে যদি রেকমেন্ড করো, অ্যাটলিস্ট কারোর থেকে থ্যাঙ্কস পাওনা থাকে, বাট they don't give thanks or anything, so leave it. Why should I give you? Here is enough weaver is there। here is the color combination, অপূর্ব সুন্দর কালারটা দেখো, ऑलिव और येलो संगे कॉम्बिनेशन, एक ऑलिव एक येलो, उसके साथ रस्ट कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा डिसेंट कॉम्बिनेशन है, जिसको डिसेंट कॉम्बिनेशन अच्छा, ये वाला सोल्ड हो गया। अच्छा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन যাচ্ছি, দেখো নেক্সট কম্বিনেশনে যাচ্ছি, বাস এটা হয়ে গেল, সরিয়ে দিলাম। নেক্সট সিরিজে যাচ্ছি, সরি নেক্সট কম্বিনেশন বলছি, নেক্সট সিরিজে যাচ্ছি। আচ্ছা কাঞ্জিভারম গুলো একটু পারতে হতো, হ্যাঁ কাঞ্জিভারম গুলো আমার শাড়িটা আমি দেখাবো। फैब्रिक मैम, प्रीवियस फैब्रिक वाज प्योर सिको पोचमपल्ली, फुल साड़ी हैंडवूवन, फुल साड़ी इक्कत, ओके, फुल साड़ी इक्कत, উপরের বক্স গুলো। আচ্ছা নেক্সট একটা শাড়ি দেখাচ্ছি, দেখো আমি দেখিয়েই দিলাম, তোমরা কি প্রাইসে নিচ্ছ আমি জানি না। হ্যাঁ আর একটা ছেড়ে দাও, লক্ষদ্বীপম প্যাটার্ন, ওকে, লক্ষদ্বীপম প্যাটার্ন, একদম ট্র্যাডিশনাল কোপাডা। কেউই আমাকে আগের মানে 2-3 দিন আগেই বলেছিলে যে দীপা এই শাড়িগুলো কবে দেখাবে। চিরালাতে প্রচুর বৃষ্টি, মানে আমাদের এখানে বৃষ্টি হলে বলতে পারো যে সব বন্ধ হয়ে যায়, সব বন্ধ হয়ে যায়। মঙ্গলগিরি দেখাবে? ইয়েস ম্যাম, মঙ্গলগিরি দেখাবো। ওকে, ডিজাইনটা দেখিয়ে দিচ্ছি, আশা করি বুঝতেই পারছো। হিয়ার ইজ দ্য ডিজাইন। হ্যাঁ লক্ষদ্বীপম প্যাটার্ন দেখে নাও,
pura Lakshadweepam pattern with Bhairashi design, and this is the pure Padam Pattu or Siko Kanjivaram jo bhi boliye. Here is the sari, just beautiful, just beautiful. Okay, just beautiful. Just দেখো পলের শাড়িটা কেমন? আমি একটা নেব কাঞ্জিভারাম. ওকে ম্যাম. গুড আফটারনুন নন্দিতা দি. থ্যাংক ইউ দিদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ. চার পাঁচটা দাও. बीपी पोर्शन, पल्लू पोर्शन एंड बीपी पोर्शन. ये सारी बहुत लोगों ने लाइक कल मैंने जो अभी अगर हो तो डॉक्टर अंकिता मैम अगर हो तो बोलिए बोलो. सो शी इज सेलिंग दीपा. somebody is selling is this sari 8,000 something, 8,900 is both same, 100% सेम. ये इधर से जाती है एंड दिस प्रोडक्ट इज ओनली गोस्ट फॉर तेलंगाना ओनली. ओके, आंध्र तेलंगाना सीरीज. আমার সাইডে বলবো, আমার সাইডে সঙ্গে থাকো. ওকে, হিয়ার ইজ দ্য শাড়ি. এখনো পৌঁছায়নি, ও শিগগির পৌঁছে যাবো. নো ইস্যু ম্যাম, বর্ণালী ম্যাম. ওকে, প্রাইস যাবে এটার 6650. 6650. जिसको भी बुक करना है जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. অপূর্ব সুন্দর ক্রিম কালারের সাথে লক্ষদ্বীপম ভাইরাশি প্যাটার্ন 6650. এটা আমি একদিন পরতেই হবে জিনিসটাকে, এত সুন্দর. আচ্ছা, এবারে আর একটা দেখাচ্ছি. দেখো মানে অনেকে চেয়েছিলে বাট এই সিরিজটা না চট করে হতে চায় না. মানে এই যে ডিজাইনটা আছে এটা চট করে স্টক ইন হতে চায় না. দেখো এটা সিলভার বর্ডার এন্ড দিস ইজ দ্য গোল্ডেন বর্ডার. এটা লাভ রিয়েক্ট চাই যারা আছো, আমার শাড়িটা দেখাবো. ওকে, আমার শাড়িটা খুবই এক্সক্লুসিভ, 4টে কালার এসছে, আমি দেখাবো. এটাও ভাইরাশি প্যাটার্ন কিন্তু বর্ডারটা একটু ডিফারেন্ট কাজের জন্য এটার প্রাইসটা একটু বেশি. ওকে, একটু বেশি. পুরো হ্যান্ড উইন শাড়ি, ফুল হ্যান্ড উইন. হিয়ার ইজ দ্য পাল্লু কা পোর্শন. দেখো জাস্ট হিয়ার ইজ দ্য পাল্লু কা পোর্শন. কি ভাল লাগে কালারটা, মানে খুব খুব সুন্দর. কৃষ্ণা ব্লু অ্যান্ড ব্রিঞ্জেল ব্লু এর ক্রস কালার কম্বিনেশন, মানে প্রচন্ড ব্রাইট কম্বিনেশন. কাঞ্চি কটন, গঙ্গা যমুনা টেম্পল. ম্যাম এখন আমার কাছে গঙ্গা যমুনা নেই. ওকে, আমার কাছে নর্মাল যেটা কোরবাই বর্ডার ওইটা আছে. খুব ক্লাসি, খুব ক্লাসি. দেখো জাস্ট प्राइस इज 7150. ओके, 7150. जिस ये साड़ी के लिए जिसको बुक करना है एकदम फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए. 7150. दिस बॉर्डर एंड कलर इज जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटिफुल. फुल कुट्टू मीन्स एंड कोरवाई मीन्स ऑल्सो सेम. कुट्टू मीन्स आपका देखिए जो ब्लाउज पीस से लेके, मतलब मैं शो कर देती हूँ, इधर स्टॉप होता है. गढ़वाल का भी सेम होती है एंड अटैच पल्लू होती है. ओके, अटैच पल्लू होती है. हेलो, थैंक यू मैम, अश्विनी मैम. আচ্ছা, ওইটা আর এটা থাক, এইটা আর এটা ওকে পরে করতে বলো, একসাথে দেখাবো. নেক্সট একটা কালেকশন দেখাচ্ছি. দেখো মাথা নষ্ট করা কালেকশন. যা শাড়িটা দেখবে, হ্যাঁ The color combination is just grandeur. এই শাড়িটা নেয়ার জন্য একটু তাড়াতাড়ি স্ক্রিনশট পাঠাবে, যেই নেবে একটু তাড়াতাড়ি পাঠাতে হবে বিকজ অফ দ্য কম্বিনেশন এন্ড প্রাইস. ওকে, দিস साड़ी सेलिंग above 7500. anywhere you can get. पीपी ऑफ द साड़ी मैम प्रीवियस साड़ी was 7150. उसका पहले जो साड़ी था 6650. অপূর্ব সুন্দর. দেখো ডার্ক মেরুন কম্বিনেশন, কেমন লাগছে বলো শাড়িটা? পুরো মাইলি চক্রম প্যাটার্ন উইথ ভাইরাশি ডিজাইন. ওকে, মাইলি চক্রম প্যাটার্ন উইথ ভাইরাশি ডিজাইন. হিয়ার ইজ দ্য কালার. অপূর্ব সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর. মানে যতটা বলবো কম হবে. বলো কেমন मैम? ऑल अलग डिफरेंट प्राइस है. जो फर्स्ट साड़ी दिखाई हूँ वाइट, दैट इज द 6650. दिस साड़ी प्रीवियस वन इज द 7150 एंड दिस आर the 6300. 6300 জাস্ট কম্বিনেশনে দেখো, জাস্ট মারাত্মক সুন্দর. ওকে, মারাত্মক সুন্দর. ডার্ক মেরুনের সাথে রেড কম্বিনেশন, জাস্ট টোটালি এনহ্যান্সিং পিস. আচ্ছা, নেক্সট আর একটা কালার দেখাচ্ছি. দেখো
আর একটা বিউটিফুল সিরিজ 7150 কি ভালো, দেখো ডিজাইনটা শুধু দেখো, কালার ওয়াও সুন্দর। ইয়েস বাবু সাক্তা ম্যাম, ইঙ্ক ব্লু সিরিজের সাথে লাইট স্যান্ডেল কালার, ইটস এ টোটালি লাইক magnificent color combination. Okay, you can check the combination, and this is kuttu is little vibrating, and here is the sari. আমারটা শাড়ি হচ্ছে র চিনি, আমি দেখাবো পুরো পিওর র সিল্কের মতন শাড়িটা, এন্ড ওর মধ্যে ছোট ছোট বুটি আছে। এটা আমার শাড়িটা খুবই লিমিটেড পিস, যার পছন্দ হবে একটু তাড়াতাড়ি স্ক্রিনশট নেবে। এটার একটা হিউজ ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে, আমি বলে দেবো, একদম ফটাফট স্ক্রিনশট নেবে। ওকে বাবু সাক্তা చూడండి ওফ अल्टीमेट सुंदर, बोले सुंदर ना की पिंकी साहू मैम ले लीजिए। ओके, अगर यू आर ओके विथ बॉर्डर, मतलब थोड़ा सा बिग बॉर्डर है, सो ये बॉर्डर के लिए हमें बहुत लोग बोला कि दीपा इस बॉर्डर में लेके आइए, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा मैम। ऐसा नहीं है कि बार बार बोल रही हूँ, वेंडर से हम कलेक्ट नहीं करते, अदरवाइज प्राइस वाज अबव 8500 फॉर दिस डिजाइन। ओके, अच्छा ये है आपका ब्लाउज, ये इधर से साड़ी अलग से अटैच होती है। सो दिस इज द ब्लाउज पोर्शन, अल्टीमेट। हाँ हाँ रैपिडो कर दीजिए। प्राइस इज 7150। वाओ की सुंदर লাগছে ইঙ্ক ব্লু একদম। হ্যালো প্রশান্তি ম্যাম, ఎలా ఉన్నారు? আচ্ছা নেক্সট আর একটা কম্বিনেশন দেখাচ্ছি, দেখো। হ্যাঁ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, কোনো ব্যাপার না। দেখো কফি এখন কত মিনিট আছে, দেখো কফির সাথে কম্বিনেশন দেখো। ওকে, কফির সাথে আগের বারে অরেঞ্জ কালার ছিল, অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশন ছিল, দিস টাইম আয়া है দিস কম্বিনেশন। সমস্ত কালার ইজ ভেরি সফিস্টিকেট কালার। ওকে, সো হিয়ার ইজ দ্য ডার্ক চকলেটের সাথে ফিরোজা কম্বিনেশন ইজ আলটিমেট বিউটিফুল। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন, देखिए कॉफी विथ आपका गजहस्ती पैटर्न विथ चेक डिजाइन। তোমাদের প্রাইস কত বলবো একটু সঙ্গে থাকো ডিয়ার। हियर इज द पल्लू का पोर्शन, पूरा एनहांसिंग पल्लू है। ओके, पूरा एनहांसिंग पल्लू है, एंड दिस इज अ बीपी पोर्शन। जस्ट कॉम्बिनेशन देखो एकदम टिपिकली यू कैन से तेलुगु कॉम्बिनेशन है ना मैम। প্রশান্তি ম্যাম হাউ ইজ দ্য শাড়ি? তোমার ভাষাগুলো শুনতে খুব সুন্দর লাগে, আমি এত প্রমিনেন্ট বলি না না। সো হিয়ার ইজ দ্য হাতিটা শাইন করছে দেখো। ओके, सो दिस इज द एनगू कॉल, बहुत ज्यादा सुंदर है। प्राइस आएगी इसकी 6500 फॉर दिस 6500। কি সুন্দর কো একদম দিদি, খুব সফিস্টিকেট কালার কম্বিনেশন। যেই কালারই দেখাচ্ছি না সব কটা খুব সুন্দর কালার। আচ্ছা এই কালারটা তো আজকে আমি ভেবেছিলাম পরবো, বাট সামহাউ হয়ে ওঠেনি। আমার আছে এই কালার, বাট অন্যরকম বর্ডার। সো হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন অফ বটল গ্রিন एंड रेड। जस्ट वाइब्रेंसी देखिए, जो जरी की वाइब्रेंसी होती है। सो दिस इज द जस्ट ब्यूटीफुल दिस। ये भी भाईराशी पैटर्न, सॉरी ये लक्षद्वीपम पैटर्न। हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन, ये सेम कलर कॉम्बिनेशन मेरा है, पर वो थोड़ा डिफरेंट डिजाइन में है, ट्रेडिशनल डिजाइन में है। एज वेल एज हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन, बहुत सटल लगती है। मैं जब हम लोग के घर की पूजा हुआ था उस दिन पहनी हुई थी, बहुत सुंदर है। ओके मैम बोल रही हूँ मैम, मेरा वाला साड़ी का इसके बाद ही हम शो करेंगे। ओके, मेरा वाला साड़ी एक स्पेशल सीरीज है फॉर अस टुडे, सो आई विल शोकेसिंग टुडे वो साड़ी आल्सो।
प्राइस आएगा इसका सेम 6650. ओके 6650. दिस इज द कलर कॉम्बिनेशन. बॉटल ग्रीन विद रेड. फॉर दिस कॉम्बिनेशन थोड़ा फास्ट बुक करना, क्योंकि आई डोंट नो क्यों बॉटल ग्रीन का इतना ज्यादा डिमांड आती है. सो हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन. ओके चल সরিয়ে দিলাম. আচ্ছা আমার সিরিজে আসছি. আচ্ছা আজকের কি কি দেখিয়ে দেবো সেটাও আমি বলছি. ওকে একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মানে শাড়ি দেখাবো, বলছি. তোমারটার দাম বলো, নালে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে. আচ্ছা বলবো বলবো. আচ্ছা এটার পুরো কালার শার্ট এসছে পিওর কাঞ্জিভারামের. এটা কাঞ্জিভারামটা দেখাবো. আরে একটা খুব ভালো বাজেট রেঞ্জের শাড়ি আছে, সেটাও দেখাবো. তার আগে আমারটা দিয়ে স্টার্ট করছি, দেখে নাও. আমারটা হচ্ছে র চিনিয়া. ইটস টাইপ অফ তোমার ন্যাচারাল ফैब्रिक. प्राइस किधर है? प्राइस इज आपका 5650. ओके सिल्क मार्क नहीं. सो हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द साड़ी. पूरा एकदम कोरा रेड है एंड दिस इज द साड़ी. ओके अच्छा ये साड़ी में क्या डिस्काउंट मिलेगा वो भी हम बोल रहे हैं. ये साड़ी में आप लोगों को फ्लैट 800 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा फॉर दिस साड़ी. एंड पूरा देखिए, कोई भी साड़ी में मतलब जो भी आपका ये होती है, मतलब जो भी साड़ीज हम ये शो करते हैं. वेल फंक्शन 30. यस मैम 21,500. हियर इज द साड़ी. हाँ अवेलेबल. তাও একবার জিজ্ঞাসা করে নাও. ঠিক আছে জাস্ট দেখো খুব ছোট 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 উভেন. এটা একটা রেড কালার, কোরা রেড কালার, তার সাথে এরকম पैठानी মারানি पैठानी পাল্লু. এন্ড দিস ইজ দ্য ডিজাইন. ওকে ব্রোকেট কাঞ্চি দেখাবে গো. ব্রোকেট কাঞ্জিভারামের লাইভ আমি বলে দেবো. এসেছে তো প্রচুর কালেকশন. বাট ওটার তোমাদের এক ঝলক দেখাবো. আগে আমার শাড়িটা দেখিয়ে নিই, তারপর এক ঝলক দেখাবো. ओके सो दिस इज द साड़ी, वेरी ब्यूटीफुल. एंड जो बॉर्डर है ये आपका कसाब जरी बोलती है. सो इट्स अ लुकिंग लाइक आपका गोल्डन एंड सिल्वर दोनों का ही, क्योंकि मेरा देखिए ये ब्लाउज गोल्डन है. सो इट्स लाइक नॉट सिल्वर बट दिस वन इज अ साड़ी. 6300 এরকম কিছু বললাম. দেখো আমি স্টার্ট করছি কালার দেখানো. আমারটা হচ্ছে কোরা রেড, খুব লিমিটেড কালার, একটু তাড়াতাড়ি বুক করতে হবে ফর মাই দিস শাড়ি. রানী পিঙ্ক কালার. জাস্ট শাড়িটা দেখো, মারাত্মক সুন্দর টেক্সচার. এই শাড়িতে লোকে পিওর সিল্ক মার্ক দিয়েও অনেকে সেল করে, বাট দ্যাট ইজ देयर मैटर. हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन. बीपी का पोर्शन, सॉरी पल्लू का पोर्शन. एंड दिस इज द साड़ी. एक ब्लाउज पीस दिखा रही हूँ, बाकी का ऐसे कलर दिखा रही हूँ. पूरा मीनाकारी में जाएगा. কি সুন্দর দেখো যেরকম শাড়িটা कैसी, साड़ी कैसी है, जैसा ये क्लासी है वैसा ये मतलब क्लासी तो है ही, पर गॉर्जियस भी है एज इट सेम टाइम है. ओके सो हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन. थोड़ा साड़ी जो है मैट फिनिश का साड़ी है, पर बहुत ज्यादा सुंदर है. ओके फ्लैट 800 रुपीज का डिस्काउंट जाएगा. 560 कितना था, 5650 के ऊपर. दिस इज टुडे डिस्काउंट फॉर दिस साड़ी. ओनली कुछ कलर्स है आई विल शोकेसिंग. दैट इज अ रानी पिंक कलर, बट बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है. कैसा लग रहा है बताइए आप लोग भी, थोड़ा सा कमेंट्स कीजिए कि हाउ इज द साड़ी. अच्छा नेक्स्ट একটা কালার কম্বিনেশন দেখো, কি সুন্দর কালারটা, কি সুন্দর কালারটা দেখো. ये ऐसा साड़ी है जो भी मैं बोलती हूँ कि मतलब ये होती है, एक्सपोर्ट होती है. ये डिजाइन हम दिखा रहे हैं, मतलब हम भी दिखाएंगे. ये और कोई दूसरा सेलर इसको नहीं दिखा सकता. हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन. কি সুন্দর কালারটা. একদম ফার্স্ট বুক করো ফর দিস কম্বিনেশন. ওকে একদম ফার্স্ট বুক করো ফর দিস কম্বিনেশন. একদম খিলছে, পুরো একদম খিলছে. আহা এটা তো মিস করে গেলাম, এটাও খুব খুব সুন্দর ছিল. ভালো লাগছে. সো দিস ইজ দ্য বিপিকা পোর্শন. নেক্সট কম্বিনেশন শো করছি দেখো.
একটু তাড়াতাড়ি বুক করো যারা এই শাড়িগুলো চাইছো, কারণ বেশি অপশন এতে নেই। দেখো জাস্ট কালার কম্বিনেশনটা দেখো, মানে সমস্ত কম্বিনেশন একদম মানে হ্যান্ড পিক কালেকশন, এগুলো একদম হ্যান্ড পিক, মানে প্রচন্ড ব্রাইট ইয়েট তোমার পুরো লুকসকে এনহ্যান্স করবে। এটা ফিরোজা নেই গো, এটাতে ওরম ভাবে কালার হবে না, মানে এটা যেই কটা কালার রেডি সে কটাই পাবে ওয়ান টাইম। নিয়ন গ্রিন হবে ম্যাম, এইরকম ধরনের গ্রিন হবে, দেখে নাও। নিয়ন গ্রিন তো বলবো না, যে গ্রিনটা দেখাচ্ছি সেই গ্রিনটাই হবে, মানে প্রচন্ড স্মার্ট একটা কালার কম্বিনেশন, প্রচন্ড স্মার্ট। ওকে, হ্যালো ম্যাম, হ্যালো ম্যাম। 48 তাহলে কি 4800 হচ্ছে? দাঁড়াও একটুখানি এ করে দাও তো। 5650 থেকে 800 রুপিস ডিসকাউন্ট। বলো কেমন সুন্দর, 5650। 800 rupees and this is কি সুন্দর দেখো। yes 4850 ম্যাম, 4850। here is the বিবিকা ভার্সন। ওকে, এরম ধরনের হচ্ছে মেটেরিয়ালটা, একদম পিওর তসর বেনারসির যেরকম টেক্সচার হয় এক্স্যাক্টলি সেম, বাট যেহেতু একটু চিনিয়া মিক্স আছে, বাট একটুখানি শাইনি আছে। ওকে, একটু হালকা শাইনি আছে, খুব সুন্দর। মার্কেটের সিচুয়েশন খুব ভয়ঙ্কর। হ্যাঁ নবজিতা কি বলো? আচ্ছা নেক্সট দেখো, মাই ফেভারিট কালার কম্বিনেশন দেখাচ্ছি, একদম প্লাম শেড, প্লাম সিরিজ। এটা যে কোনো কমপ্লেক্সনে পরো জাস্ট মারাত্মক লাগবে। হ্যালো অনিতা দি, লাস্ট কালার কম্বিনেশন দেখালাম, দিস ওয়ান ইজ দ্য তোমার খবরটা আমি অন্যজনের কাছ থেকে পেলাম। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন, দেখো জাস্ট কম্বিনেশন দেখো, হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। আমার শাড়িটা আসতে, আমার আজকে আসতে দেরি হয়ে গেল। দেখো ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, এখন তো সবাই মানে ব্যস্ত না, কেউ স্কুলে আছে, কেউ কলেজে আছে, কেউ অফিসে আছে। সো হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। আমি আমার টাইম অনুযায়ী তোমাদের লাইভটা করে যাই, আর সেটাই বেটার হয়, কারণ কি ওই 4:30 5টার সময় না খুব সমস্যা হয়ে যায়। অপূর্ব সুন্দর কালার কম্বিনেশন, একদম প্লাম শেড। তো একদম যারা মানে একটু ডাস্কি কমপ্লেক্সনেরও আছে না, যারা মনে হচ্ছে যে একটু ব্রাইট কিছু ক্যারি করবেন, ট্রাই দিস কালার কম্बिनेशन। ओके, माहेश्वरी सिल्क में साड़ी है, माहेश्वरी में मैम आएगा, मैम न्यू सीरीज आएगा माहेश्वरी में। যত ব্রাইডাল মেকআপ করে, এই এসব বললো না, এসব বললো না, চাপ হয়ে যাবে। हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन, दिस इज द। ताले तो ये साड़ी लाइक उन लोगों के पास प्योर से भी लाइक इंट्रिकेट वाला साड़ी है, प्योर तो है ही प्योर। वो साड़ी अगर कल ही हम किसी को देखा, वो शी इज लाइक कॉन्फिडेंटली टेलिंग 1500 की साड़ी है, मानिए 1500 की साड़ी है वो। मतलब हम लोग की सेलिंग प्राइस ही 1500 है, शी इज सेलिंग लाइक 3650। एब्सोल्युटली फाइन, if she is able to sell, that is absolutely fine, but she is saying के अलग से वीवर से बनाया हुआ है। अगर वीवर से आप कोई भी साड़ी बनाने देंगे सिंगल पीस, that will be the minimum cost will be that 22,000। उसके नीचे कोई भी वीवर एक साड़ी का लूम नहीं पते ये करेंगे। फिर 1500 की साड़ी की लूम बनाती है, वो तो पावर लूम की साड़ी है। ओके, हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन। আচ্ছা নেক্সট কালার দেখাচ্ছি, দেখো নেক্সট একটা সুন্দর সিরিজ দেখাচ্ছি। আজকের দোপিয়ানটা কেমন লাগলো একটু জানিও। আমি তো দোপিয়ান সেরকম একটা কখনো দেখাইনি, মানে अभी तक तो मैं कभी नहीं दिखाई हूँ। দেখি একটা গ্র্যান্ডিয়র শাড়ি শো করব। আমার ব্ল্যাক শাড়িটা আসবে না, র ম্যাঙ্গোর কালার দেখাচ্ছি, জাস্ট দেখো। র ম্যাঙ্গো সবসময় বর্ডারলেস আমি দেখিয়েছি, এখনো পর্যন্ত যত র ম্যাঙ্গো দেখিয়েছি সব বর্ডারলেস। এই সিরিজটা একদম কৃষ্ণা ব্লু ময়ূরকণ্ঠী ক্রস কালার কম্বিনেশন, বর্ডারটা জাস্ট দেখো। সেম জারি দেখতে পাচ্ছ, সেম জারি, একদম এক্সক্লুসিভলি বিউটিফুল। প্রাইস বলে দিচ্ছি,
जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट लाइक 200 to 300 গ্রাম इसकी ওয়েট জায়গা অপূর্ব সুন্দর অপূর্ব এটা মানে কেউ ছেড়ো না শাড়িটা ওকে কেউ ছেড়ো না এটা ওয়াও এটা দারুণ সুন্দর মানে কিরম ধরনের কালার এটা কোবাল্ট কালার পিকক ব্লু কালার তারপরে তোমার জার্মান ব্লু কালার সমস্ত কালার একসঙ্গে দিয়ে শাড়িটা রেডি করানো হয়েছে इसका जो प्राइस आएगा only 9200 9200 জাস্ট নিয়ে নাও বাবরা বেদি আমি খুব ভালো আছি তুমি কেমন আছো বলো তুমি কেমন আছো দাদা কেমন আছে ফুল ইন্টারলক है एंड हियर इज द साड़ी কেমন লাগলো বলো रॉ मैंगो एकदम लाइट होती है कतान से भी लाइट होती है सो हियर इज द साड़ी रॉ मैंगो पट्टू प्योर है इंटरलॉक है एंड दिस इज द बीपी पोर्शन जस्ट कलर कॉम्बिनेशन जন্য এটা পুরো পাগল হয়ে গেলাম ওকে सो हियर इज द कलर प्राइस जाएगी इसकी 9200 কতক্ষণ লাগছে ওই এসে গেছে আচ্ছা আহা নেক্সট কালার কম্বিনেশন রানী এটা পরে আসলেই হতো আমি কেন দেখিনি এখনো র ম্যাঙ্গো আমি একটা নেব এক্সেলেন্ট শাড়ি আর একটা ওখান থেকে রানী কালারের র ম্যাঙ্গো দিতে পারো হিয়ার ইজ দ্য আনাদার র ম্যাঙ্গো দেখো 9200 full karwa with meena okay full karwa with meena so here is the saree কেমন লাগছে জানাবে মানে এরকম ধরনের শাড়ি তো আমি একটু কম দেখাই কিন্তু দেখাবো তো অবশ্যই কাদোয়াল এসে গেছে সাদা লাল সাদা পিঙ্ক সাদা মেরুন সো যাদের বুক করার করতে পারো হ্যাঁ ডান ওকে আচ্ছা ব্লু হোয়াইট শাড়িটা যে নিয়েছে একটু কনফার্ম করো প্লিজ হিয়ার ইজ দ্য पल्लू का पोर्शन फुल इंटरलॉक है बैक साइड प्राइस इज 9200 की सुंदर कलर एकदम रोज पेटल और रानीर कॉम्बिनेशन बिकज रानी आरेकटू डार्क হবে ওকে আরেকটু ডার্ক হবে ফোন ধরলে না তোমার হাজবেন্ড তে কথা হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দিদি দেখে নিয়েছি আমি দীপিকা পোর্শন প্রাইস ইজ 9200 ওখানের ওই পোচমপল্লি বলছি ওই র ম্যাঙ্গোটা দাও নেক্সট আর একটা কালার দেখাচ্ছি হ্যাঁ ওইটা না ওইগুলো ফুল সিরিজটাই দিতে পারো নেক্সট কালার কফি একদম মিস করো না ওকে একদম মিস করো না খুব সুন্দর ফোন এসে গেছে লোকটা দেখো এরকম ধরনের টেক্সচার একদম ডার্ক চকলেট একদম জাস্ট টেক আ স্ক্রিনশট ফর দিস শাড়ি একদম জাস্ট টেক আ স্ক্রিনশট অপূর্ব সুন্দর দেখতে সব কটা কালারই খুব সুন্দর এটা রেড হবে ম্যাম দেখছি আমি নিজেও জানি না যে কি কালার এসছে दिस इज डार्क चॉकलेट अच्छा देखो हॉस्पिटल अरे पीछे आ जाइए हाँ जी कहाँ हुई बिल्डिंग है सर जस्ट ग्रैंड है कलर कॉम्बिनेशन ओके जस्ट ग्रैंड हियर इज द बीपी पोर्शन दिस वन इज द बीपी का पोर्शन जाएगा ऐसा है फैब्रिक बहुत मतलब कतान जैसा स्टिफ फैब्रिक नहीं है थोड़ा सा लस्टर वाला फैब्रिक है हाँ पे कुत्ता हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन प्राइस आएगी इसकी भी 9200 ओके 9200 यस 9200 আচ্ছা নেক্সট কম্বিনেশন দেখুন নেক্সট কম্বিনেশন লাস্ট কম্বিনেশন এটা হচ্ছে গার্নেটিশ রেড কালার মানে মের একদম টুকটুকে লাল আমার মতন না আমারটাও সিঁদুরের লাল কালার বাট দিস ওয়ান ইজ দ্য দিস টাইপ অফ শাড়ি আচ্ছা এই শাড়িটার একটা জিনিস নোটিস করো এরকম একটা হালকা জিনিস থাকে হ্যাঁ একদম एकदम की बोलबो एरकम धरनेर फैब्रिक सो ये साड़ी में जो टेक्सचर रहता है ना सो दिस इज द टेक्सचर ऑफ कतान जैसा पूरा प्लेन नहीं होता है तो क्रश टाइप का फैब्रिक होती है ओके थोड़ा सा क्रश रहता है 9200
কে থাকা বেশি বডি হাগিং, সেটা অনেকের দেখো, যেটা যেটা অনেকের পছন্দ, অনেক শাড়ি হয়, অনেকের কোরা শাড়ি অনেকের পছন্দ হয় না, অনেকের চান্দেরই পছন্দ হয় না। ইটস ডিপেন্ডস অন লাইক এর। Here is the color combination. I love raw silk. I just love raw silk. So raw silk টা মানে অন্য একটা লেভেলের। আমি যে raw silk দেখাই আপনি অন্য কোনো জায়গায় raw silk মানে সেম পিসেস আপনি অন্য কোনো জায়গায় দেখবেন না। Here is the color combination, मैम depends on। चांदेरी साड़ी आपका 40,000 का भी है, आपका 6,000 का भी है। So मेरे पास स्टार्टिंग है आपका 6300 से। Okay. So here is the color combination, just কালারটা দেখো। এই কালারটা মারাত্মক সুন্দর, মারাত্মক সুন্দর। পুরো কারওয়া, ফুল কারওয়া উইভেন র ম্যাঙ্গো উইথ দিস টাইপ অফ मीनाकारी सीरीज। प्राइस आएगी इसकी 9,200। ओके 9,200। अच्छा नेक्स्ट एक साड़ी दिखा रही हूँ, दिस इज ऑल्सो रॉ मैंगो, दिस इज ऑल्सो रॉ मैंगो। এটা হচ্ছে একদম রয়্যাল ব্লু কালার, দেখো 9,800, 9,800 রয়্যাল ব্লু। হিয়ার ইজ দ্য রয়্যাল ব্লু সিরিজ। একদম তাড়াতাড়ি স্ক্রিনশট নেবে। আমি সেই ইয়েলোটা বিগ বুটা ম্যাঙ্গোর জন্য ওয়েট করছি, যেটা পছন্দ ছিল শাড়িটা। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন, র সিল্ক উইথ মাশরুম বর্ডার। ওকে ফুল ইন্টারলকে শাড়িটা যেন অপূর্ব সুন্দর, তাই না? দারুণ শাড়িগুলো একদম এক্সিলেন্ট, এক্সিলেন্ট। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন, দেখো জাস্ট, দেখো জাস্ট শাড়িটা পুরো পুরো রয়্যাল ব্লু। এইটা এই প্রাইসের শাড়ি না। ওকে मिनिमम रॉ मैंगो फॉर दिस साड़ी इट्स लाइक अराउंड 11 to 12,000 होगा ही होगा, क्योंकि फुल करवा उसके ऊपर मशरू का बॉर्डर है। জ্যোতিকা শাড়ি দাও। আরে বাবা যখন দেখাই তখন বুক করো না কেন বলো দেখি? এখন 1 বছর পরে বলছে জ্যোতিকা শাড়ি দাও। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। জ্যোতিকা শাড়ির যে আগের কোয়ালিটি ছিল এখন আর ওই কোয়ালিটি নেই, এটা আমি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক টু সে, কিছু করার নেই। হিয়ার ইজ দ্য বেবিকা পোর্শন, খুব সুন্দর, খুব ব্রাইট, যারা ক্যারি করতে পারবে। যেমন আগের কালারটা দ্যাট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট টাইপস অফ। যদি বলো আমাকে আই উইল চুজ দ্যাট মারুন কালার কম্বিনেশন। সো হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। ওকে অপূর্ব কালারটা, হ্যাঁ একদম অপূর্ব সুন্দর। 9,800। একটা শাড়ি দেখাচ্ছি, দেখো এক্সক্লুসিভ শাড়িটা তোমরা, আমি এটা আগে ফার্স্ট টাইম আমি দেখিয়েছিলাম আগের বছরের এপ্রিল মাসে, মনে আছে নাকি জানি না, বাট একবার দেখিয়েছিলাম ফার্স্ট টাইম আগের বছরের এই মাসে, এপ্রিল মাসে। বললাম বাইকে করে দিতে, ও বাইকে করেনি, এখন কি করা যাবে। আচ্ছা আমি র সিল্কটা ওইটাও দেখাবো, হ্যাঁ যেটা রাস্ট কালারের। এটা দেখো, এটার যে টিস্যু কাঞ্জিভারম, এই টিস্যু কাঞ্জিভারমের টিস্যুটা না অন্য ধরনের টিস্যু। নর্মালি যেটা থাকে ওটা তোমার একটু মোটা ধরনের থাকে, এইটা দেখতে পাচ্ছ কিরকম ধরনের টিস্যু, একদম পাতলা। এটার এই সিরিজটা একদম এক্সক্লুসিভ সিরিজ। ডিজাইনটা বোঝাতে পারছি, গোল্ডেন অ্যান্ড সিলভার। আগার আমি র ম্যাঙ্গো রানী নিয়েছি, খুব ভালো শাড়ি। হ্যাঁ ওটা তো তোমার ছিল, কাটিং বুটা ছিল, এটা তোমার তোমার ইন্টারলক বুটা। মেটেরিয়াল দুটোরই সেম। এই শাড়িটা না এক্সট্রা অর্ডিনারি ছিল, এক্সট্রা অর্ডিনারি এই জন্য বলছি। দেখো নর্মালি কি হয়, দেখতে পাচ্ছ কিরকম ধরনের এটা শাড়িটা। সো দিস ওয়ান ইজ দ্য এক্সক্লুসিভ সিরিজ। এটা ফার্স্ট টাইম আমি দেখিয়েছিলাম এপ্রিল মাসের আগের বছর, 2000 না এই বছরে, সরি আগের বছর না এই বছরে 2024 এর 2025 এর এপ্রিলে। সো হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। all sarees are exclusive today, okay, all sarees। and এটা এইটা আলাদা করে হয়তো আমাকে ভিডিও করতে হবে, কারণ কি বোঝাই যাচ্ছে না ডিজাইনটা। কত হবে বলো প্রাইসটা? কি ভালো দেখতে, একদম পাতলা টাইপের শাড়িটা, হ্যাঁ একদম পাতলা, নর্মাল যেরকম হয় সেটা থেকে এটা ডিফারেন্ট। ওকে প্রাইস ছিল 16,000 সামথিং, এখন একটু প্রাইসটা কমে এসছে। যার পছন্দ হয় টেক আ স্ক্রিনশট, যার পছন্দ হয় টেক আ স্ক্রিনশট। 14,600
14,600 খুব সুন্দর শাড়িটা আর খুব ক্লাসি। তোমাকে আজকে এক্সক্লুসিভ বিউটিফুল লাগছে, থ্যাংক ইউ। আজকের ওরকম কিছু সাজিনি, 10 মিনিটে সেজে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি না, ওই জন্য। चल गोल्डन विथ सिल्वर एक्सक्लूसिव सेम यू कैन चेक। करिश्मा कपूर ऑल्सो इसके ऐसा ही साड़ी पहनी थी, उसके ऊपर वो हैंड वर्क का था। अच्छा, एक आप लोगों ने दिखना बहुत बोल रहे थे कि दिस साड़ी इज हाउस लुकिंग, सो देखिए ये कैसा है, पूरा गरम है, मतलब साड़ी ही पूरा गरम है। सो এই শাড়িটা যখন বানানো হচ্ছিল আমি তোমাদের ভিডিও দিলাম, ये साड़ी जब बन रही थी सो हमने वीडियो भी दिया था। अभी इसका आई डोंट नो, अगर 10 पीस बुकिंग आएगा, मतलब डिफरेंट कलर की, हम डेफिनेटली बुकिंग लेंगे। प्राइस विल बी द 20,500, ओके, प्राइस विल बी द 20,500। दिस इज द শাড়ি। ফিরোজা কালারের কিছু তোমাকে দেখছি গো, ফিরোজা কালার। আচ্ছা, পুরো পিওর জরি, और जो मटेरियल रहेगा दैट इज द टसर रहेगा। पूरा रस्ट कलर है, रेड भेबो ना, दिस वन इज द रस्ट कलर। শুধু মানে কত সামনাসামনি জড়ি দেখ, মানে এই বুটাগুলো যেহেতু ये बूटा आप लोगों का इंटरलॉक है और निडल ओवन है, ओके, निडल ओवन है, सो इतना नजदीक नजदीक बूटा है, सो इट्स मतलब थोड़ा टाइम तो लगता है, 30 to 35 डेज मिनिमम फॉर दिस साड़ी। उसमें और दिखाइए उसमें फर्क क्या है। 9,500 की आपने दिखाई, हम कौन सा 9,500 की दिखाई आज? नहीं, कड़वाल किधर है? पिंक, ओके, दिस वन इज द रस्ट कलर, नॉट रेड। प्राइस इज 20,500। ये आपका टसर गढ़वाल विथ पैठानी पल्लू, प्योर जरी पल्लू है, ओके। জাস্ট মারাত্মক সুন্দর, মারাত্মক সুন্দর। আর মানে তসরের উপরে করেছে, তো এটা একটা আলাদাই লেভেলে গেছে জিনিসটা। সো এক্সক্লूसिव ब्यूटीफुल ये साड़ी का अगर ऑर्डर आएगा सो डेफिनेटली हम मिनिमम 10 ऑर्डर आने से आई विल रेडी इसका कलर, ओके। अच्छा, हाँ কোনটা কোনটা পরে দেখছি। আচ্ছা, আর একটা কালার দেখাচ্ছি, দেখো আর একটা কালার সিরিজ দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে জার্মান ব্লু, যারা একটু স্লিক পরতে পছন্দ করেন এটার, না না প্রি বুকিং হবে না। হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ দ্য শাড়ি ম্যাম? হুইচ ওয়ান ম্যাম? ओके, सो हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन, देखो जस्ट कॉम्बिनेशन टा देखो। दिस वन इज द गोल्डन, दिस वन इज द सिल्वर। ये साड़ी हम जस्ट ओपन कर रहे हैं, जिसको पसंद करना है जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके लिए अलग से मतलब बोलना ही नहीं है, इतना ज्यादा इंट्रिकेट है। एंड फुल प्लैटिनम जरी यूज किया हुआ है, एंड दिस डिजाइन आप किसी और के पास नहीं मिल सकती है, ऐसा वाला डिजाइन है, ओके। पूरा इंटरलॉक है। एंड ये जो साड़ी है प्राइस विल बी द 9,400, ओके, 9,400। ये एज इट इज सेल होता है, मतलब खोलने की भी जरूरत नहीं है, ये इतना सुंदर साड़ी है। হ্যাঁ, আচ্ছা, নেক্সট একটা শাড়িটা দেখাচ্ছি, দেখো একদম তাড়াতাড়ি বুক করবে যার পছন্দ হবে। টিস্যুতে কোরা দেখাচ্ছি, টিস্যু মে কোরা শো कर रही हूँ। আমি শাড়ি দেখে পেয়েছি, ভালো হয়েছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। পার্ল পিঙ্ক শেড, মানে অপূর্ব সুন্দর পার্ল পিঙ্ক, দেখো এক্সক্লুসিভ বিউটিফুল। যার পছন্দ হয় জাস্ট টেক আ স্ক্রিনশট। দিস শাড়ি উইল গেট অনলি 7,900 টিস্যু কোরা। minimum price will be the 8,900 because interlock है full and here is the color of saree. just color টা দেখো, full sarees are interlock, full sarees देखिए। অপূর্ব সুন্দর দেখতে, অপূর্ব সুন্দর। তোমার দীপা আমাদের কথা ভেবে একটু কম, নিশ্চয়ই ডাক খবর দিদি, অবশ্যই। দেখো আমার যে শাড়িটা হয়, এই আমি যে পরে আছি, এটা একটা मिडिल रेंज। सो ये साड़ी आप लोगों को प्योर बोल की ही सेल होती है। इवन आप लोगों को जितना भी हम बोलते हैं कि वो मतलब एक्सपोर्ट वाला साड़ी है, यू कैन चेक ऑनली, कोई भी सेलर को वो साड़ी दिखाते हुए नहीं देखेंगे। ये सब साड़ी की हम नहीं बात कर रहे, जैसे मैं वाली जो मैं साड़ी पहनी हूँ,
नहीं देखेंगे। ये इसका कॉपी हो सकती है पर दिस डिजाइन एंड दिस क्वालिटी विल नेवर गेट। Here is the pallu ka portion and this is the BP portion. Here is the BP portion. 7900 is the discount price. जिसको बुक करना है just take a screenshot, okay? 7900 is the discount price. जिसको बुक करना है just take a screenshot. जो लाभ रिएक्ट चाहिए तो সবাই কোথায় গেলে? Hi, can you check my message? Yes, ma'am. Sure, ma'am. After live, I'm check. Okay. After live, I will check. Definitely, I will check. নেক্সট দেখো কিছু তাড়াতাড়ি আমি কটন কাঞ্চি দেখিয়ে দিচ্ছি কোরবাই বর্ডার। যার পছন্দ হবে একটু তাড়াতাড়ি স্ক্রিনশট নেবে, কারণ কি খুব লিমিটেড কালেকশন, খুবই লিমিটেড কালেকশন। আসলে তো আমি অবশ্যই দেখাবো। যার যেটা পছন্দ হয় জাস্ট টেক আ স্ক্রিনশট, ওকে? দেখাচ্ছি, দেখো যার যেটা পছন্দ হবে, খুবই লিমিটেড কালেকশন। দেখো এটা হচ্ছে ম্যাজেন্টা কালার, আর দুটো ম্যাজেন্টা কালারের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েশন অনেক আছে, ওকে? এই একটা ম্যাজেন্টা কালার, এটা কোরবাই বর্ডার, যেটা তোমরা পিওর कांचीपुरम পেয়ে থাকো। हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन, ये मैजेंटा है एंड दिस वन इज द वाइन। थोड़ा सा नोटिस करो, ये मैजेंटा है, ये आपका वाइन कलर है। আমার পছন্দের করা টিস্যু করে দেবে, কবে দেবে? ও কি কালার নেবে বলো, কি কালার নেবে বলো, বলে দেবো। जस्ट कॉम्बिनेशन तो देखो, पीकॉक विथ ब्लू, पीकॉक के साथ ब्लू है, देखिए। गुड आफ्टरनून मैम, सुशीला मैम, गुड आफ्टरनून। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন ম্যাজেন্টা। কি ভালো কালারটা, এটার বিপিটা দিয়ে এত ভালো লাগে না দেখতে, কিছু বলার নেই। 1650 ইজ দ্য প্রাইস। দেখো মানে আলটিমেট পিকক ময়ূরকণ্ঠী কালারের বিপি, তার সাথে রয়্যাল ব্লু কালারের বিপি। ইটস লাইক এনহ্যান্স ইউর বিউটি। যখন এটা ব্লাউজটা হাতে দিয়ে পরবে, ইটস জাস্ট ড্যাম বিউটিফুল লুকিং, ওকে? কত নেবো, এই তো মানে শেষ করতে পারছি না, যা দেখছি এভরিডে পছন্দ হয়ে যাচ্ছে। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন 1650, ওকে? ওই যে নিয়লিয়নো কোরা, আচ্ছা আচ্ছা, ওই যে আমি বললাম আমি একবার পাই ওটা, তারপর তোমায় দিচ্ছি। আচ্ছা, এই কালারটা একটাই এসেছে, মাটি सैंडल कलर। ये कलर एक ही आया है, देखिए। उस दिन मैं कल ही दिखा देता तो अच्छा होता, एक कॉम्पैक्ट लाइव होता। हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन। देखो, হ্যালো দিদি, সুস্মিতা গাঙ্গুলি ম্যাম। কি ভালো কালারটা না, একদম নতুন ধরনের কালার। এটা স্যান্ডেলের সাথে তোমার डार्क ब्राउन एंड मेरून कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर कॉम्बिनेशन है। दिस इज द कलर कॉम्बिनेशन। जिसको भी बुक करना है जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। प्राइस इज 1650, कोरवाई कांची। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए, दिस নেক্সট কম্বিনেশন দেখি। এরপরে একটা এত ভালো বাজেট রেঞ্জের শাড়ি এসছে, মানে আমার নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছে না যে ওই প্রাইসে ওটা আমানের শাড়ি। দেখো, হ্যালো মোদি, কেমন আছো? হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। দেখো, অপূর্ব সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। সিকো গাদওয়ালের জন্য কেউ আছো? জাস্ট কয়েকটা পিসেস এসছে, আমি দেখাবো কয়েকটা পিসেস জন্য। ব্ল্যাক বুক করেছিলাম, এটা আমি ব্ল্যাক বুক করেছিলাম, হ্যাঁ ব্ল্যাক বুক করেছিল। ব্ল্যাকটা হয়তো আজকে কি কালকে চলে আসবে। রেডি তো হয়ে গেছে মানডে, আজকে কি কালকে চলে আসবে হয়তো। রেডি, রেডি মিনস উইভিং রেডি, বাট এটার পরে এটাকে মানে দিতে হয়, কি বলে তোমার স্টার্চ হয় না, মাড স্টার্চ দিতে হয়, তারপরে আয়রনিং এ যায়, ওটা একটা মেশিনে ফলো করে, সো তারপরে ওটা বেরোয়। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। জাস্ট কালারটা দেখো, একদম সি গ্রিন আর পিকা গ্রিনের ক্রস কালার কম্বিনেশন, অপূর্ব সুন্দর। আর একটা কালার। প্রাইস ইজ অনলি 1650, ওকে? 1650। আচ্ছা, নতুন একটা সিরিজ এসছে, দেখো। যা যা যা, নতুন একটা সিরিজ এসছে, যার পছন্দ একদম স্ক্রিনশট নাও, যার পছন্দ একদম
স্ক্রিনশট নিও। কালার কম্বিনেশন গুলো পুরো আমার রেডি করা চার্ট। সো নর্মাল যে ধরো রেড पिंक ब्लू এসব কোনো কালার দেখবে না फॉर दिस सीरीज। ओके एंड बजट बहुत ज्यादा बजट रेंज की साड़ी है एंड एकदम एकदम फाइनेस्ट क्वालिटी। आप लोग अगर बोलेंगे सो इसका कलर कौन सा कलर आप लोगों को चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो भी रेडी हो सकती है। ओके सो हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन। पहले हम कलर दिखाते हैं फिर हम साड़ी खोल रही हो। प्राइस बोल रही हूँ एकदम मतलब जस्ट कैच द साड़ी। ओके 2850 जस्ट कैच द साड़ी। কালার বলো দাম আমি দেখাচ্ছি 2850 খুব সুন্দর। নেক্সট কম্বিনেশন দেখো একদম আনকমন কম্বিনেশন। এই কম্বিনেশনটা মাথা নষ্ট করা কম্বিনেশন। দেখো মভ কালারের সাথে চকলেট কালার কম্বিনেশন। তাও এটা দেখবে মভ কালারের সাথে मॉव कलर से तुम्हारा डार्क वाइन कॉम्बिनेशन। फर्स्ट हम साड़ी दिखा रहे हैं उसके बाद हम खोलेंगे। ओके इसका बीपी कैसा है मुझे भी मतलब मैं खोलती हूँ मैम। देखिए 2750। नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन देखिए एक से बढ़कर एक कलर कॉम्बिनेशन है पर थोड़ा डिफरेंट कलर में है। रेड कलर है देखिए रेड भी है पर रस्ट कलर की रेड है। ओके रेड भी है पर रस्ट कलर की रेड है। 2750 इस साइड देखो। उसके साथ लाइट लैवेंडर रस्ट विथ लाइट लैवेंडर। ओके रस्ट विथ लाइट लैवेंडर साइडটা কেমন লাগছে বলো। 2750 हम शो कर दे। এটা কি মাশরু টাইপ কিন্তু মাশরু না কারণ মাশরু তো স্যাটিন বেসে থাকে। এটা তোমাকে বলে এই ফ্যাব্রিকটাকে বলে এইচও ফ্যাব্রিক। এইচও ফ্যাব্রিক अभी तक आया नहीं है मार्केट में। देखो जस्ट লাইলাকের সাথে এটা মনে হচ্ছে না যে তুমি পিওর মাশরু দেখছো। লাইলাকের সাথে হচ্ছে একদম ডার্ক ওয়াইন কালার। কোনটা খুলবো আগে বলো। সবই মনে হচ্ছে যে এক্সট্রা অর্ডিনারি। ওকে লাইলাক কালারের সাথে ডার্ক ওয়াইন কম্বিনেশন 2750 মানে বিশ্বাসযোগ্য না সত্যি এত সুন্দর শাড়িটা আমি ওপেন করব। দেখো এটা হচ্ছে তোমার ये जो कलर है ये भी थोड़ा डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है। आई क्या भी बोलूं इसको एकदम डिफरेंट शेड है। थोड़ा सा लाइक मॉस एंड सी ग्रीन का दो मिक्स करके जो कलर बनती है वो दिस इज द कलर। इससे खोलती हूँ। ओके কি সুন্দর দেখো মানে সত্যি এরকম ধরনের কালার কম্বিনেশন অন্য কোনো শাড়িতে আমি দেখিনি। সো হিয়ার ইজ দ্য কালার थोड़ा শাইনি ফেব্রিক है। টিল ব্লু না গো এটা টিল ব্লুটা ফার্স্টে ছিল। টিল ব্লুটা ফার্স্ট। এটা হচ্ছে ग्रीन कॉम्बिनेशन। दिस कॉम्बिनेशन के साथ ग्रीन जा रही है। जस्ट कॉम्बिनेशन तो देखो। ये आपका बीपी का पोर्शन जाएगा। दिस वन इज बीपी पोर्शन एंड हियर इज द साड़ी। ओके অপূর্ব দেখতে। দিওয়ালির পরে এত ধামাকা এই সব সময় নতুন নতুন কালেকশন আসতে থাকে। এবার কি করা যাবে বলো সব সময় নিউ আমি চাই যে তোমরা নিউ কিছু পরো বাট একটু ট্র্যাডিশনালি দিচ্ছি বাট হ্যাঁ ফ্যান্সিও দেবো অবশ্যই। ফ্যান্সি ইন দ্য সেন্স ডিজাইনার টাইপ কিন্তু আমার যে রেঞ্জ হয় না ওটা একটু হাই রেঞ্জ হয়ে যায়। মানে নর্মাল শাড়ি যেটা ধরো তোমরা 3000 3500 পাচ্ছ। সো আমি সেই শাড়িটা পাচ্ছি হয়তো 6.5 7। तो डेफिनेटली सेम देखते किंतु दैट इज द डिजाइनर साड़ी। सो दैट्स वाई ऑटोमेटिकली क्वालिटी अप होती है। सो दिस इज द बीपी पोर्शन एकदम डिफरेंट कॉम्बिनेशन। प्राइस इज 2750। যার পছন্দ হয় একটু তাড়াতাড়ি স্ক্রিনশট নিয়ে একটু ওয়েট করো আমি কনফার্মেশন দেব। ওকে আফটার লাইভ কনফার্মেশন দেব। 4650 এর সাথে প্রচুর ডিফারেন্স আছে। 5650 এর কালকে দেখাবো। 5650 কালকে দেখাবো ওটাও দেখবেন ম্যাম। কালকে আর একটা সিরিজ দেখাবো 5650। আচ্ছা নেক্সট কম্বিনেশন দেখো রাস্ট কালারটা খুলছি মানে এত পছন্দ হয়েছে। রাস্টি রেড उसके साथ लैवेंडर। थैंक यू डियर। हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन जस्ट देखो। আর আগের দিনের পোচমপল্লি যারা বুক করেছো একটু টাইম দেবে। যারা প্রি বুক করেছো একটু মিনিমাম 15 ডেজ টাইম দেবে। একটা কালার লেফট আমি সেটাও দেখিয়ে দেবো। ওকে হিয়ার ইজ দ্য কালার রাস্ট কালারের সাথে রাস্টি রেডের সাথে হচ্ছে লাইট ল্যাভেন্ডার কালার। হিয়ার ইজ দ্য বিপি পোর্শন 2750।
নেক্সট কম্বিনেশন দেখো, মভ কালারটা দেখাই ফার্স্টে। মভ শেড উইথ ওয়াইন কালার কম্বিনেশন। বিগ দিদি বুকিং মেসেজে রিপ্লাই পাচ্ছি না, একটু ওয়েট করে যান ম্যাম। বাসন্তী দি একটু ওয়েট করে যাও। আর তোমার ইয়েলো কালারের গাদোয়াল 100% পাবে, পেয়ে যাবে, আমি ওটা দেবো তোমাকে। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। কি ভালো কম্বিনেশন না, দেখো একদম পার্ল দিয়েও ক্যারি করতে পারো, যত কালার আছে। গোল্ড জুয়েলারি, পার্ল জুয়েলারি বোথ উইল বি দ্য পারফেক্ট ফর দিস শাড়ি, কারণ কি সব পেস্টেল, সমস্ত পেস্টেল। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। প্রাইস উইল বি দ্য only 2750। নেক্সট কালার কম্বিনেশন ইজ টিল ব্লু বা কোবাল্ট ব্লু, যাই বলো, টিল ব্লু বা কোবাল্ট ব্লু, যেটাই বলবেন। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। দেখো অপূর্ব সুন্দর দেখতে। কার কোন কালারটা ভালো লাগলে একটু কমেন্টস করো, নাহলে বুঝতে পারবো না যে ভালো হয়েছে কালারগুলো। কি কম্বিনেশন দেখো, মানে আলটিমেট বিউটিফুল, আলটিমেট। BP portion and this is the saree. This is the saree. Price is 2750. 2750. Next color combination. দুটোই ডিফারেন্ট, লাইলাক আর এইটা আরেকটু গ্রে মেশানো হয়েছে, তো কম্বিনেশনটা দেখো। অ্যান্ড এই কালারের কোরা করলে আই ডোন্ট থিঙ্ক কোরাতে ভালো লাগবে, কিন্তু মাশরুতে দারুণ লাগবে। देखो দুটো, এটা হচ্ছে লাইলাক शेड एंड दिस वन इज द समथिंग आयरिश टाइप का शेड है। ये ऐसा है, ओके, तो एकदम डिफरेंट है। আমি তিনটে শাড়ি বুক করলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখছি। থ্যাংক ইউ সুনিতা দি। ইয়েলো তুতে পারে কোপাডাম হবে ম্যাম? ইয়েলো তুতে না ম্যাম, ইয়েলোর সাথে আপনার কফি হবে, ব্ল্যাক এসছে, পার্পল এসছে, তারপরে হচ্ছে বার্গেন্ডি কালার এসছে। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। ইয়েলো তুতে পার যেটা ট্র্যাডিশনাল ওটা পেয়ে যাবেন, ওকে, যেটা ট্র্যাডিশনাল কুপাডাম ওটা লুমে আছে, আমি দেখেছি, ওটা পেয়ে যাবেন। কম্বিনেশনটা জাস্ট দেখো, ওকে, একদম আইরিশের সাথে রেড কালার, বাট রেডটা একটু ডিফারেন্ট ধরনের রেড, কারণ কি সবাইয়েরই প্রচুর রেড শাড়ি হয়ে গেছে, তো দিস শাড়ি, এই সমস্ত শাড়িগুলোর একটু ডিফারেন্ট কালারই ভালো লাগে, তাই না? দেখো কম্বিনেশন দেখো। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। বলো ভালো নাকি? আমার শাড়ির প্রাইস ম্যাম 5650, তার উপরে 800 रुपीज डिस्काउंट, ओके, तार ऊपर 800 रुपीज डिस्काउंट। पोचमपल्ली दिखाओ मैम। पोचमपल्ली तो सभी कल ही वीडियो दिया, उसमें सेल आउट हो गया है, अभी जो अवेलेबल है उसको हम शो कर दे रहे। अच्छा, কালকে যে একজন শাড়ি বুক করেছিলে যে অ্যাবস্ট্রাক্ট প্যাটার্নটা, ওই ম্যাম আছো কি? ফ্লুরোসেন্ট গ্রিন পোচমপল্লি, আচ্ছা। Here is the color combination, okay, this one is the color combination। ये आपका ये कलर है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, I forgot just। लाइलैक टाइप का शेड है, टिश्यू कोरा येलो कलर है, टिश्यू कोरा येलो कलर, टिश्यू कोरा मिल जाएगा मैम, मिल जाएगा। हियर इज द कलर। अगर आपको लाइक कोई रेफरेंस है तो एक बार सेंड कीजिए कि कौन सी वाली कलर चाहिए। टिश्यू करा तो मिल ही जाएगा, एंड एक न्यू फैब्रिक है वो भी मिलेगा, एक न्यू फैब्रिक है, जैसे ये वाला भी न्यू फैब्रिक है, HO फैब्रिक, एंड मेरा वाला भी थोड़ा सा न्यू ही फैब्रिक है। आप लोगों ने लिया है क्या नहीं मालूम, पर मेहर कलर, अच्छा हो सकता है, यस मैम, मेहर कलर, फॉरगट एक्चुअली, हम लगा के बैठे हैं, आई फॉरगट। योर सारी पीपी मैम 5650, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस इज 4850, ओके। अच्छा, नेक्स्ट साड़ी स्टार्ट कर रही हूँ, देखिए। एंड ये फास्ट साड़ी कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट्स करके बताना, एंड वो साड़ी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है सो आई विल कंटिन्यू दैट साड़ी। फर्स्ट टाइम शो की हूँ ना, सो दैट विल कंटिन्यू।
আজকের একটু ডিলে হচ্ছে লাইভটা, বিকজ আমার না এখানে আজকের স্টাফ নেই, বুঝেছো, মানে আমার কাছে স্টাফ নেই। একটা কালার দেখাচ্ছি, মানে মারাত্মক সুন্দর, মারাত্মক সুন্দর। যার পছন্দ হবে একদম ঝটপট স্ক্রিনশট নেবে, মানে মারাত্মক সুন্দর, মানে এটা বলার মতো কোনো থাকে না। सो वेलवेटी रोज का जो कलर होता है, सो दिस इज द कलर कॉम्बिनेशन। मेरे लिए टिश्यू कलर ट्रिपल टोन 1 में। ओके मैम। अभी न्यू सीरीज आएगा, पैठानी सीरीज, न्यू टाइप्स, वो सब लीजिए दी। जैसे अभी दो पियन शो करेंगे, सो दो पियन भी एक्सक्लूसिव है। देखिए जस्ट कलर कॉम्बिनेशन देखिए। So this is the extraordinary beautiful color with this double border, Kanchivaram with pure silk mark. Price is the 5200. This is not patli pallu, ये आपका रेडी किया हुआ है, दुर्गा पूजा के पहले कलर दी हूँ, उसके बाद अभी आया है। তোমার শাড়ির প্রাইস কত কাবেরী ম্যাম? আমার শাড়িটার 5650 ফর টুডে অ্যান্ড টুমরো। দিস উইল কস্ট ইজ 4850। ওকে 4850 ফ্লুরোসেন। ওকে ওকে, তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও। একসাথে 3টে শাড়ি বলো তো, মনে পড়ছে না। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন, প্রাইস ইজ 5200। একটু তাড়াতাড়ি দেখাচ্ছি। ওকে হিয়ার ইজ দ্য বিপি পোর্শন। বোঝা যাচ্ছে কালারটা? একদম ম্যাজেন্টা ক্রস কালার, তার সাথে ইয়েলো, মানে মারাত্মক সুন্দর কালারটা। আচ্ছা নেক্সট কম্বিনেশন দেখাচ্ছি, দেখো আনাদার বিউটিফুল কালার। মানে এবারে সব কম্বিনেশন গুলো এতই মার্কেটারি এসছে, কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে। এটা 6টা পিস ছিল, আজকে দেখছি কটা আছে, দেখে নিচ্ছি। কালার গুলো আগে দেখিয়ে নিচ্ছি, যার যেটা পছন্দ হয় সে সেটা নেবে। ওকে রেডিশ মারুন কালার, তার সাথে হচ্ছে ব্ল্যাক, রেডিশ মারুন ব্ল্যাক। নেক্সট কম্বিনেশন ইজ, দেখো কালারটা কি মারাত্মক কালার। কৃষ্ণা ব্লু উইথ রেড, মারাত্মক সুন্দর। ওকে মারাত্মক সুন্দর, কৃষ্ণা ব্লু উইথ রেড। তোমাদের কি টিফিন টাইম ওভার হয়ে গেছে? যারা যারা আছো কোথায় গেলে সবাই? Here is the color combination, something beautiful, something unique. So next color combination, okay, new color chart आया है ये वाला। So किसका कलर बोलो, ये कलर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं पूरा ही डिफरेंट है। पैरेट भी नहीं है, सी ग्रीन भी नहीं है, थोड़ा खोलेंगे ना तो पूरा ट्रिपल टोन दिखेगा। अच्छा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए, एक पीस है, एकदम फास्ट बुक करो। एक पीस है। अच्छा थोड़ा सा देख लीजिए, ये वीविंग मिस्टेक तो नहीं बोलेंगे, स्टिल ये देख रहे हो। सो दिस इज हैविंग कंप्लीटली नॉर्मल। ओके कंप्लीटली नॉर्मल, स्टिल लाइट कलर है ना, सो दिखा दिया। एश विथ समथिंग सी फ्रोम टोन, उसके साथ येलो कॉम्बिनेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी स्टनिंग। পিওর ময়ূরকণ্ঠী গাদোয়ালটা কবে আসবে গো? এনেই দিও কিন্তু, নিশ্চয়ই দিদি, নিশ্চয়ই দেখো। আচ্ছা নেক্সট একটা কালার দেখো, নেক্সট কালার কম্বিনেশন ইজ দিস ওয়ান। এইবারে কালার কম্বিনেশন টোটালি ডিফারেন্ট সিরিজ এসছে, সো অল আর লাইক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার কম্বিনেশন। ওকে অবাক হয়ে দেখছো কেন? শুধু দেখলে হবে না, কমেন্টসও করতে হবে। अच्छा यही तुम्हारे सबसे क्या आप लोगों का सबसे ज्यादा रिकमेंडेबल कलर, दैट इज द रस्ट विथ ब्लैक। पूरा पूजा, दुर्गा पूजा के पहले हम ये साड़ी को बुक किया, अभी आया है। हेलो दीदी। मैम बिग बॉर्डर कृष्णा ब्लू मंगलगिरी আছে? बिग बॉर्डर कृष्णा ब्लू, यस मैम अवेलेबल, शो করে দেব। আচ্ছা ব্ল্যাক একটাই এসছে, যারা ব্ল্যাক বুক করতে চাইছেন ব্ল্যাকটা একটু তাড়াতাড়ি বুক করবেন। এটা তো ইউনিভার্সাল কালার, এটার আর কিছু বলার নেই। ओके ग्रीन ब्लैक देख रही हूँ मैम, ग्रीन ब्लैक तो नहीं आया, शायद ग्रीन रेड आया है।
ग्रीन ब्लैक नहीं आया है, ग्रीन के साथ रेड आया है। एंड और एक कलर आया है न्यू सीरीज, ये भी पूरा न्यू सीरीज है। कलर कॉम्बिनेशन आई डोंट नो कि लाइट थोड़ा कम है कि नहीं, थोड़ा सा कम ही दिख रहा है। ओके, दिस इज ऑल्सो मजेंटा टोन। हम खोल रही हूँ, देखिए फर्स्ट कलर वो है, दिस इज द सेकंड कलर कॉम्बिनेशन। थैंक यू श्रुतिका नदी। हियर इज द कलर, देखो जैसे रास्ट कलर, रास्ट विद ब्लैक। अभी ब्लैक टाना नहीं चलेगा क्योंकि अभी ब्राइडल है ना, सो ब्राइडल में ब्लैक टाना कम होगा, मतलब रेडी कम होगा। हियर इज द কালার কম্বিনেশন। এটা যার পছন্দ একদম ফটাফট স্ক্রিনশট দাও। মারাত্মক সুন্দর শাড়ি কম্বিনেশন, মারাত্মক সুন্দর দেখতে। রাস্টের সাথে ব্ল্যাক কম্বিনেশন। রাস্ট আমি না একটু কমই দেখছি, একটুখানি দাঁড়াও, একটুখানি লাইটটা মনে হচ্ছে কম কম আছে না, লাইট তো কম নেই, লাইট বন্ধ করা আছে। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন, রাস্ট উইথ ব্ল্যাক। 4999 is the price. Any borderless Kanjivaram, सविता मैम borderless Kanjivaram, borderless पट्टू मिलेगा मैम, पट्टू कांजीवरम। ओके, 5200 जैसे प्राइस भरा हुआ है मैम 800 या 950 रुपीज ऐसा कुछ भरा हुआ है, सो उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी थोड़ा सा आप है। सो हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन। आई डोंट नो आप लोग कैसा देख रहे हो, बट अल्टीमेटली ब्यूटीफुल, अल्टीमेटली। मैम मेरी स्मॉल बॉर्डर मरून मंगलगिरी साड़ी का रिप्लाई नहीं दिया मैम, अवेलेबल है ना, हम लोग कल ही तो दिखाई हूँ, कल नहीं परसों दिखाई हूँ। अभी आई थिंक 2 पीसेस है मैम, थोड़ा सा बुक कीजिए। 2 ही पीसेस है, मरून चेक है ना, स्मॉल बॉर्डर का मरून नहीं है मैम, आएगा। स्मॉल बॉर्डर मरून नहीं है, चेक है, और आपका बड़ा बॉर्डर भी नहीं है, अभी चेक ही है सिर्फ एक 2 पीसेस। अच्छा, नेक्स्ट ब्लैक खोल रही हूँ। ब्लैक के लिए थोड़ा सा फास्ट बुकिंग करना है। अभी मेरे पास मोबाइल भी नहीं है कि हम देख पाए कि किधर है मोबाइल। हियर इज द कलर, ब्लैक रेड इज ग्रैंड इन दिस सीरीज, बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। सो एकदम क्लासी कॉम्बिनेशन है। सो दिस इज द कलर कॉम्बिनेशन, जस्ट शाइट देखो प्रचंड। मैम शो कर रही हूँ, ब्लैक ग्रीन नहीं आया है, ब्लैक सॉरी आपका ग्रीन के साथ रेड आया है। ओके, सो दिस इज द वन अल्टीमेटली स्टनिंग एंड अल्टीमेटली ब्यूटीफुल। लावरियट कोथाय, here is the color combination. Yes ma'am, already shown cotton कांचीपुरम I'll shown, already shown मैम। एंड हम भी और भी दिखाएंगे। अगर आप लोग बोलेंगे कि बजट साड़ी देखना है तो बजट साड़ी I'll show। अगर बोलेंगे कि नहीं मैम प्योर में कंटिन्यू चालू रखिए, हम सब प्योर दिखाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए, बजट भी हम जो दिखाते हैं ना, so that is also nice in quality। okay, nice in quality। 2750 रेंज की जो साड़ी दिखाई हूँ, इजीली दैट साड़ी इज मतलब मिनिमम प्राइस टू सेलिंग। किधर भी देखिए 5000 अराउंड। दीदी वही बुक की थी, आपने रिप्लाई नहीं किया था। अच्छा मैम चेक कर लेते हैं, और एक बार सेंड कर दीजिए। बॉटल ग्रीन रेड, बॉटल ग्रीन रेड। ओके, ये কে বলছি দিদি, আমাদের রুমিয়া দিকে বলছি। অ্যাশ কালার একটা শাড়ি আছে, ওই কালারটা নিতে পারো, খুব সুন্দর। রাস্ট কালারটাও নো ডাউট খুব সুন্দর, অনেকদিন পরে এলো, অনেকদিন পরে এসে। অক্টোবর বলছি, অগস্ট সেপ্টেম্বরের ফার্স্টে দেওয়া হয়েছে, এখন এসছে। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন 5200। এগুলো সমস্ত নিউ রেঞ্জের শাড়ি এসছে, তো সেই জন্য প্রাইসটাও তোমাদের 200 রুপিস আপ আছে। ওকে, 200 রুপিস আপ আছে। আচ্ছা, নেক্সট কম্বিনেশন দেখো। এটা না মানে আলটিমেট সুন্দর, এটা আলটিমেট সুন্দর দেখো। আই ডোন্ট থিঙ্ক এটা তোমার পাটলি পাল্লু হবে, কারণ ওরমই লাগছে। $5200 is the price, 5200 is the price। দেখো শাড়িটা, ওকে, খুব সুন্দর একটা সাটল
as well as sober color combination. ओके जस्ट साड़ी का जब भी इधर होता है सो यू कैन चेक, गद्वाल में तो ये नॉर्मल रहता है, स्टिल ये सब साड़ी एकदम नीट एंड क्लीन फिनिश होती है, स्टिल इसमें एक लग गया है क्योंकि ब्लैक टाना है ना, सो बट दैट इज फाइन एब्सोल्युटली। ये कोई मतलब होल नहीं है अब या कुछ भी नहीं है, ओनली आप लोगों को मतलब ऑनलाइन है ना, इसके लिए शो करना जरूरी है। सो हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थोड़ा सभी एक साथ लव रिएक्ट दीजिए। কুপাডাম শাড়ি দেখতে চাই সুস্মিতা দি, একদম ফার্স্টে কুপাডাম শাড়ি দেখিয়েছি, বেশি দেখাইনি, তাও 1 2 3 4 5 6 আমার কুপাডামের কালেকশন দেখালাম, একটু সবই সুন্দর, আমি জানি না কোনটা আছে বাট আই হোপ যে যেগুলো একদম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট শাড়ি শো করেছি। ওকে আচ্ছা নেক্সট কম্বিনেশন দেখে নাও। নেক্সট কম্বিনেশন হচ্ছে এইটা, ম্যাজেন্ডার সাথে এই কালারটাও খুব খোলে, খুবই মানে সুন্দর লাগে দেখতে। দেখো একদম একদম কি বলে ওটার নাম, वो ग्रेप्स होती है ना जो सतारा साइड में मिलती है, सो उसको कट करने से जो होती है जैसा वैसा কালো আঙুরের যে কালারটা হয় তাকে কাট করলে যে শাড়ির কালার আসে সেটা হচ্ছে এটা কালার। नो मैम नॉट सीओडी, नो सीओडी। ओके आपको अगर ट्रस्ट है यू कैन डू कंफर्म, क्योंकि आप एक परचेस कर रहे हो, एक पूरा लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हो, सो उनमें कोई भी लाइक ऐसा नहीं है कि कोई भी आप 0% डाउट लेके परचेस कर रहे हो। आप जो भी परचेस कर रहे हो सो दैट इज द ऑथेंटिक प्रोडक्ट। अगर आप 1450 का भी साड़ी मुझसे लेते हो सो बेफिक्र से बाय कीजिए, क्योंकि वो भी क्वालिटी आपको इक्वली ब्यूटीफुल मिलेगा। ओके ऐसा नहीं है कि बिलो 2000 है तो कुछ भी हम दे रहे हैं, कुछ भी ऐसा तो बहुत सारी है कि हम कुछ भी दे सकते हैं, पर हम कुछ भी ऐसा नहीं शो करते, जो मुझे अच्छा लगता है वही सेंड करते। ओके सो ब्यूटीफुल सीरीज देखो, जस्ट कलर कॉम्बिनेशन। प्राइस विल बी द ओनली 5200। कॉटन গাদোয়াল তো নেই, সিল্ক গাদোয়াল এসছে, আমি দেখাবো। ওকে হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন, 5200 is the শাড়ি প্রাইস। নেক্সট কম্বিনেশন মাথা নষ্ট করা কম্বিনেশন, এটা নতুন এসছে। এগুলো না সব এইগুলোতে আর আসবে না। হ্যাঁ এই যে কালার গুলো দেখাচ্ছি না এই রেঞ্জে আসবে না, এতে বানানোই হবে না। এতে এরকমই দেখতে তোমার একটু হাই রেঞ্জে 7400 या 7650 ওই রেঞ্জের শাড়িগুলোতে আসবে। সো কালারটা জাস্ট দেখো। মৌসুমী দি আমি এতগুলো এসএস দিয়েছি, দেখে নিও প্লিজ। আচ্ছা মৌসুমী দি ঠিক আছে নিশ্চয়ই। জাস্ট শাড়িটার কালার দেখো। এগুলো কি শাড়ি मैम? कांजीवरम बेंटेक्स बॉर्डर, और हम लोग के इधर में गैप बॉर्डर बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में ये बेंटेक्स बॉर्डर के नाम में जाना जाता है। सो हियर इज द साड़ी, एंड ये साड़ी अगर आप पुणे से या मुंबई से हो सो यू कैन चेक देयर प्राइसेस। वेरी फ्रैंक टू से देयर प्राइस इज 6900। सेम क्वालिटी सेम मतलब ये है मटेरियल है। কটন গাদোয়াল দেখছি কাল বা পরশু, কালকে রবিবার তো কালকে ম্যাক্সিমাম ট্রাই করছি কটন গাদোয়াল সিকো পোচামপাল্লি দেখানোর। আমি নিতে চাই ব্ল্যাক অ্যান্ড রেডটা। ম্যাম বুক করো মনীষা ম্যাম। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন, জাস্ট কালারগুলো মানে এক্সিলেন্ট কালার কম্বিনেশন। এরম ধরনের একটা কালার। प्राइस इज ओनली, थैंक यू मैम प्रशांति मैम, थैंक यू सो मच। प्राइस इज 5200। আচ্ছা নেক্সট কম্বিনেশন অল শাড়ি গোজ উইথ সিল্ক মার্ক। এটা না অনলি দুটো পিসেস আছে, এক একটা পিসেস 8টা করে রেডি করানো হয়। কিছু পিসেস আমার কাছে থাকে, কিছু পিসেস মানে যারা বানায় তারা অন্য কাউকে সেল করে। সো এটার এই সিরিজের 8টাই আমি বুক করেছিলাম, বাট অলরেডি দুটো অনলি অ্যাভেলেবেল। যার পছন্দ হয় জাস্ট টেক আ স্ক্রিনশট। ওকে सिल्क मार्क is available मैम। Here is the pallu ka portion and this is the sari। ये जो सिल्क मार्क आती है वेंडर की तरफ से ही आती है, सो उधर से ही प्रोवाइड होता है, मेरा सिल्क मार्क इसमें नहीं जाता। Here is the color combination।
কি সুন্দর না, মানে মারাত্মক সুন্দর। হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জারে করেছি ম্যাম, হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জার করেছি ম্যাম, একটু ওয়েট করুন, দিয়ে দেবে। ওকে, একটু ওয়েট করুন, রিপ্লাই পেয়ে যাবেন। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন, দুর্দান্ত সুন্দর। যার যেটা পছন্দ হয় জাস্ট টেক আ স্ক্রিনশট। অ্যান্ড হাউ ইজ দ্য র ম্যাঙ্গো? আজকের কেউ নেই যে আমি বলবো যে র ম্যাঙ্গো গুলো একটু দেখাও। ওকে, হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। ক্যান ইউ শো সাম স্মল বর্ডার কাঞ্চিপুরম? ম্যাম, দ্যাট উইল কাম উইথ পট্টু সিরিজ। I'll show next after 2 to 3 days मैम। ओके, आफ्टर 2 to 3 days नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन देखिए। এই কালারটা দেখো, শুধু টিস্যু কাঞ্চিপুরম গুলো একবার দেখান ম্যাম। ম্যাম আজকে টিস্যু কাঞ্চিপুরম একটা শাড়ি দেখিয়েছি, দেখুন অপূর্ব সুন্দর, সেম ডিজাইন অনেকে চেয়েছিল, বাট আফটার মার্চ মান্থ আমি আজকে শাড়িটা দেখালাম। ওকে, সো যদি জ্যোতি পাওয়ার ম্যামও থেকে থাকো, अगर हो सो बोलिए। मेरून ब्लैक दारुण नो मैम, इस साड़ीज में कोई पार्ट पेमेंट नहीं होता है। ओके, so here is the color combination, Krishna blue with red combination, Krishna blue with red combination, and this is the VP portion। okay, অপূর্ব সুন্দর, দেখো কি বলবো, কালারটা একদম চিন্তামণি जो कलर होता है, so same to same for this combination। and you can, जो भी मराठी हो, so you can check your जो लोग भी लाइक करते हैं, so 6900 around that। okay, so here is the color combination। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু লাইভটা আজকে যারা লেট করে জয়েন হলে তারা একটু মানে দেখে নিও, কারণ আজকে না 9200 এর শাড়িগুলো জাস্ট মানে এক্সট্রা অর্ডিনারি ছিল। 9200 যে শাড়িটা দেখালাম এক্সক্লুসিভলি বিউটিফুল ছিল, কোথায় গেল সে শাড়িটা দেখতেই পাচ্ছি না, বাট খুব সুন্দর ছিল। আর এই শাড়িটা আমার এখন পর্যন্ত মানে ফেলা হয়নি, এই শাড়িটা আসুক তারপর আমি ফেলবো। ওকে, দেখাবো। 12,900 दिस साड़ी, प्योर दोपियन जाल। 12,900 दिस साड़ी, प्योर दोपियन जाल। जिसको भी बुक करना है जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप नंबर। इट्स अ ग्रीन एंड मरून बेस, लाइव में प्रॉपर नहीं दिख रहे। फॉर दिस कलर कॉम्बिनेशन यू कैन डू व्हाट्सएप, आई विल सेंड द एग्जैक्टली फोटो। फुल हैंड ओपन साड़ी, प्राइस विल बी द 12,900, प्योर दोपियन। ओके, अच्छा সরিয়ে দিলাম। যারা আছো একটু সঙ্গে থাকো, আমি শাড়িগুলো একটু না, আম্মা কাম না, কোরাটা দেখো, জাস্ট অপূর্ব সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর। পুরো রেশমি জারি। কোরার টাইप्स 3 ধরনের হয়, বেস তো কোরাই হয়। जरी आपका 3 टाइप्स का जरी होती है, एंटिक जरी होती है, एक आपका ये वाला जो जरी है वो रेशमी जरी होती है, एंड एक जो पावरलूम की साड़ी में बनती है। सो ऐसा वर्क नहीं होता है, वो थोड़ा सा लाइक आइवरी टाइप का जरी होता है। ओके, सो हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन, मरून ब्लैक, 5200 बेला मैम। अल्टीमेटली ब्यूटीफुल, चार पसंद है जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। पल्लू का पोर्शन केमन शाड़ीटा बोलो। बीपी पोर्शन, थैंक यू मैम, मिनती मैम, थैंक यू सो मच। हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन, एंड उसके साथ जो कलर है दैट इज माइंड ब्लोइंग। ये सारे जिसको चाहिए जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। प्राइस इज 8900। ओके, 8900। অপূর্ব সুন্দর, দেখো একদম রোজ প্যাটার্ন, রোজ পিঙ্ক প্যাটার্ন, তার সাথে রানী প্যাটার্ন। সো ইটস লুক আলটিমেট ব্লিসফুল। এইট 900। কোরা কাতান কবে দেখাবে? দেখছি গো, কোরা কাতানের অ্যাকচুয়ালি এত হাই রেঞ্জে আসছে কোরা কাতান যে একটু আমারও পছন্দও হচ্ছে, একটু মানে সুন্দর সুন্দর গুলো, তো ওইটাই আমি চুজ করছি। আর আজকে যে কালারটা দেখালাম না, ওই ফার্স্টে কোথায় গেল শাড়িটা, আমার কাম না,
ফার্স্টের দিকে দেখিয়েছি, একটুখানি দেখে নিও যারা এখন ज्वाइन করছো, जो लोग भी अभी ज्वाइन करो थोड़ा सा देख लेना। आज एक साड़ी दिखाई हूँ, सो दिस इज द रॉ मैंगो सीरीज, पर बहुत ज्यादा सुंदर था। ओके अच्छा, नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन दिखा रही हूँ। देखिए क्या साड़ी दिखा रही थी मैं, गांजीवरम दिखा रही थी। अच्छा, कोई मैम मुझे क्या साड़ी बोल रहे थे, गढ़वाल का बोल रहे थे, पर गढ़वाल का मैं अलग से एक वीडियो डालती हूँ। ओके, गढ़वाल का एक अलग से वीडियो डालती हूँ। और ये कलर आप लोगों ने बहुत बार बोला, पर ये कलर ओनली 2-3 पीसेस ही था मैम। ओके, इसमें भी डुअल शेड है ये साड़ी में। 15,750 रुपीज फॉर दिस साड़ी। শাড়িটা খুলছি, শুধু কালার দেখলে মাথা নষ্ট হয়ে যাবে। খোপাটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি অনুষা ম্যাম, একদম দেখিয়ে দিয়েছি। একটু আমি যদি পসিবল হয় আমি আপনাদেরকে আরেকবার এ করছি, মানে ওপেন করে দেখাতে পারবো না, দেখিয়ে দিয়েছি। একটুখানি ব্যাকে গিয়ে দেখে নিন। ওকে, হিয়ার ইজ দ্য पल्लू का पोर्शन। कलर इज जस्ट आउटस्टैंडिंग कलर कॉम्बिनेशन। দেখো এটা কি কালার বলবে তোমরাই বলো, মানে পিকক কালার বলবে। এখান দিয়ে খুলছি, দেখো পিকক शेड, पर्पल शेड। এখান দিয়ে দেখলে পিকক, दिस साइड से दिखने से ये इंक ब्लू एंड ब्रिंजल এরকম ধরনের কম্বিনেশন আসছে। हुई साड़ी यू वेयर मैम, दिस वन इज द आपका रॉ दोपियन। हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन, that stunning piece. Price is 15,750 rupees. সুন্দর না শাড়িটা? খুলছি, দেখো কালারটা কিরকম হয়। হোয়াইটের মধ্যে গাদোয়াল দেখাও। হোয়াইটের সাথে কি কম্বিনেশন এটা বলো? কৃষ্ণা ব্লু, मंगलगिरी कृष्णा ब्लू हम देख रहे हैं। मंगलगिरी कृष्णा ब्लू इज अवेलेबल। हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन। 15,750। अच्छा, जो मैम बोल रहे थे कि कृष्णा ब्लू वाला साड़ी देखिए, इसका सच में हम ईगरली वेट कर रहे हैं कब मेरा ब्लाउज बनेंगे, तब मैं पहनूंगी। सच बोल रही हूँ, कब मैं ब्लाउज बनेंगे, कब मैं पहनूंगी, तब मैं लाइव करूंगी ये साड़ी का। तो ये देखिए, लाइव में साड़ी सेल करना, वो तो हम ऐसे ही शो करेंगे तो ऐसे ही सेल आउट होगा। ओके, सो हम वो नहीं करना चाह रहे। हम थोड़ा सा एक लाइक थोड़ा सा अच्छा ही ये साड़ी को ये कर रहे हैं, मतलब इंट्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि जब मैं दिसंबर में ये साड़ी शो किया था तब ये रेडी हुआ था फर्स्ट टाइम। सो ये कंटिन्यूअसली जारी है। ओके, व्हाइट रानी গাদোয়াল অ্যাভেলেবল। হোয়াইট রানী, হোয়াইট রেড, হোয়াইট মেরুন, তিনটে কালার এসছে, দেখিয়ে দেবো। এখনই দেখাচ্ছি, বাট খুব লিমিটেড পিস, সেজন্য আমি ওয়েট করছিলাম। খুব লিমিটেড পিস। কি ভালো লাগছে না কালার কম্বিনেशन? खूब खूब सुंदर। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। हम यहाँ शादी होंगे तो प्योर गदवाल लूंगी। ओके मैम, नो इशू, हम इधर ही है, हम इधर ही रहेंगे। सो हियर इज द कलर कॉम्बिनेशन, वेरी स्टनिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल कलर। प्राइस आएगा इसका 4400। ओके, पर आज का स्पेशल ऑफर नहीं बोलेंगे, ये एक स्पेशल डे हम बोलेंगे, एवरी डे नहीं रहेगा। एक स्पेशल डे बोलेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसमें ऑफर जाएगा। ओके, डेफिनेटली ऑफर जाएगा। 4400। আচ্ছা, যারা গাদোয়াল দেখতে চাইছিলেন আমি গাদোয়ালটা দেখিয়ে দিচ্ছি। খুব লিমিটেড কালেকশন, ফার্স্টেই বলে দিচ্ছি, গাদোয়াল খুব লিমিটেড কালেকশন, কিন্তু যা কালার কম্বিনেশন দেবো আর যা প্রাইস দেবো, হ্যাঁ একদম ফাস্ট ফাস্ট নিতে হবে। ওকে, একদম ফাস্ট ফাস্ট নিতে হবে। Okay, this one is the pure series, pure गद्वाल है, पर this one is सीको। ओके, पल्लू एंड इसका जो सीको है, पूरा सीको है, बॉडी भी सीको है। कॉम्बिनेशन तो जस्ट देखो, मार कटरी कॉम्बिनेशन। मीडियम कांची बॉर्डर में मंगलगिरी, सिल्वर में मैम
पूरा इंटरलॉक है, पूरा हैंड ओवर है, बैक साइड यू कैन चेक, फुल इंटरलॉक साड़ी इज दिस। बैक एंड फ्रंट में आपको सिर्फ पल्लू में ही डिफरेंस दिखेगा, अदरवाइज इट्स लुक लाइक सेम। ফুল সানস, এটা আলটিমেট, যে পাবে শি ইজ দ্য লাকি ওয়ান। ওকে, পুরো চেকে আছে, পিওর সিকো গাদওয়াল, একদম লাকি ওয়ান, জাস্ট অপূর্ব সুন্দর শাড়িটা, অপূর্ব সুন্দর। জাস্ট দেখো, কৃষ্ণা ব্লু একটা নেব, নিয়ে নাও। এই কাঞ্চি বর্ডারের মঙ্গলগিরি খুব ভালো লাগে দেখতে, খুব ভালো লাগে। সিলভার জরিতেও পেয়ে যাবে। ওকে, সিলভার জরি অলওয়েজ অ্যাভেলেবল এখানে থাকে। এটা হচ্ছে পাল্লু এন্ড দিস ইজ সামথিং বিউটিফুল। যারা এরকম ধরনের কালার ক্যারি করতে পারো, একদম একদম ক্যারি করো। সিকো গাদওয়াল एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल विथ ट्रिपल चेक्स एंड बूटा, माइली पैटर्न, मतलब पीकॉक बूटा इसमें है एंड रुद्राक्ष बूटा है। प्राइस विल बी द ओनली 7600 प्योर हैंडलूम सिको गदवाल। ओके, दिस वन इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस। আর এত ভালো লাগছে বলার মতো না, এত সুন্দর লাগছে। हम गोल्डन में बोल रहे हो, गोल्डन मीडियम मंगलगिरी देखते हैं मैम। मंगलगिरी में डिफरेंट डिफरेंट आएगा, पर अभी क्या आएंगे, जो मेन जो है वो इधर में है ही नहीं, वो बाहर गए हैं, आउट ऑफ इंडिया है। सो वो आएंगे तभी जाके डिस्कस कर पाएंगे। दिस इज द बीपी का पोर्शन, पूरा ब्लैक ऐसा बीपी जाएगा। ओके, दिस वन इज बीपी पोर्शन। प्राइस इज 7600। दिस इज स्टील डील ऑफर, जिसको बुक करना है, क्योंकि चेक्स में ऑलवेज इट शुड बी 8500 मिनिमम कॉस्ट ऑफ सिको गदवाल प्योर सिको रेंज। प्राइस इज 7600, स्टील डील ऑफर फॉर दिस साड़ी। व्हाट्सएप रिप्लाई दीते बोलो प्लीज। यस मैम, जीरो जरी दियो, जीरो जरी की, जीरो जरीते की बोलो গাদোয়াল। আচ্ছা, নেক্সট কম্বিনেশন আমি জানি না এগুলো কোথায় রেখেছে, আমি তো দেখতেই পাচ্ছি না, আমি খুঁজছি বাট আমি দেখতে পাচ্ছি না শাড়িগুলো কোথায়। নেক্সট কম্বিনেশন দেখো, কালার লাইলাক এন্ড পার্পলের মিক্স কম্বিনেশন, লাইলাক এন্ড পার্পলের মিক্স কম্বিনেশন, জাস্ট অপূর্ব সুন্দর, মানে চার্মিং কালার বলতে পারো। আগেটা যেমন ছিল কি একটু ধরো ये धरनेर कलर, जरा थोड़ा जो लोग थोड़ा सा लाइक होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट, ऐश ग्रे कलर, या थोड़ा सा सटल कलर पसंद कर सकते हो, उसके लिए अभी एकदम वाइब्रेंट दिखा रहे। सो दिस वन इज द समथिंग एक्सक्लूसिव कलर कॉम्बिनेशन, समथिंग एक्सक्लूसिव नहीं, पूरा ही एक्सक्लूसिव बोल रही हूँ। प्योर सिल्क का पल्लू है एंड दिस इज द साड़ी, रानी एंड रेड की कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन है टोटली आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन होता नहीं है नॉर्मली। रानी पिंक, रानी एंड रेडिश टाइप का कॉम्बिनेशन है ये बॉर्डर साड़ी, एंड इसके साथ ऐसा कॉम्बिनेशन। मैंने ली थी, याद है, बहुत औसम है ये वाला साड़ी है ना। हाँ मुझे याद है, आपने शायद जुलाई में ऐसा कुछ लिया था। सो हियर इज द पल्लू। अच्छा, এটার বর্ডারটা দেখো, রেডটা পেটা বর্ডার। ওকে, মানে এই সিরিজ তো রেডটা পেটা বর্ডার নরমালি তোমার কাঞ্জিভারমের শাড়িতে দেখা যায়, বাট এটাতে এটাও করেছে, এটা রেড আর এটা পিঙ্কে করেছে। সো ইটস লুক টোটালি স্টানিং। এর শাড়িটা খুলছি। হ্যাঁ, प्राइस मैम 7600, बट दिस इज स्टील डील ऑफर। ये कुछ ही साड़ीज है, हम दिखा देते हैं। न्यू आया है, अभी जस्ट आया है, हमने बोला है ना गरम गरम साड़ी है ये। सो फॉर दिस साड़ी, ओके, इसमें ग्रीन भी आया है पर हमें दिख नहीं रहा है किधर है। दिस इज द कलर कॉम्बिनेशन, মেরুন সিঙ্গেল কালার, গোল্ডেন বর্ডারে পিওর কাঞ্জিভারম দেখাবে। সিঙ্গেল বর্ডারে ম্যাম একটু কস্টলি হবে ম্যাম, ওই অ্যাপ্রক্সিমেটলি তোমার 12,000 থেকে 13,000 এই রেঞ্জ থেকে স্টার্ট হবে। ওকে, আচ্ছা নেক্সট একটা কালার দেখাচ্ছি, দেখো এটার একটা গ্রিনও ছিল, এটা আমার মানে খুব মনে ছিল, বাট গ্রিনটা তো আমি দেখতেই পাচ্ছি না কোথায় আছে। যাই হোক, পরে দেখিয়ে দেবো। কম্বিনেশন দেখো, রেশম কাতান। থ্যাংক ইউ ম্যাম। এটা কি শাড়ি? সিকো গদওয়াল ম্যাম, পিওর সিকো গদওয়াল।
এটা কালার গুলো দেখাও, পছন্দের কালার। এগুলোর মানে ওরকম ধরনের অনেক কালার হয় না গো, যেগুলো আমিও পছন্দ, আমারও পছন্দের ব্যাপার আছে না। তো অনেক শাড়ি থেকে আমিও পছন্দ করে আনি, তো সেরকম একটা ব্যাপার। Here is the color combination. Prices 5300. इसको भी बुक करना है, just take a screenshot. 5300 for this. Previous one pure Siko Gadwal was 7600. Steel deal offer 2 pieces है, just book it. Here is the पल्लू का portion. BP है, प्राइस आएगा इसका 5300. ओके, कलर कॉम्बिनेशन देखो, অপূর্ব দেখতে। যে কোনো কমপ্লেক্সনে পুরো ম্যাজেন্টা কালার দেখা যাচ্ছে মানে সামনের থেকে, আর বডিতে তোমার বটল গ্রিন আর ম্যাজেন্টা ক্রস কালার। ওকে, বটল গ্রিন এন্ড ম্যাজেন্টা ক্রস কালার। প্রাইস উইল বি দ্য 5300 5300 দিস ওয়ান। আজকের যারা এখন জয়েন করছে, আবার বলছি যারা এখন জয়েন করছে একটু লাইভটা দেখো, কারণ আজকের খুব ভালো কালেকশন দেখানো হয়েছে। আর আমি যেগুলো ওগুলো দেখাতে পারছি না বিকজ আমার হাতের কাছে নেই। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন অফ ডার্ক বটল গ্রিন কালার, 5300 5300 বটল গ্রিন, একদম মস্ত কালার কম্বিনেশন। দিস ইজ দ্য পাল্লু কা পোর্শন এন্ড দিস ইজ দ্য শার্ট। ওকে, কি ভালো দেখতে, যার যেটা পছন্দ হয় জাস্ট টেক আ স্ক্রিনশট। 5300 5300। রানী হোয়াইট গাদোয়াল দেখাও। ওকে ম্যাম, রানী হোয়াইট গাদোয়াল দেখিয়ে দিচ্ছে, অনেকদিন পরে দেখাবো, মনে হয় পুজোর পরে। আমি আর রানী হোয়াইট দেখাইনি কারণ ছিল না স্টকে। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন, ডার্ক বটল গ্রিন কালার। এগুলো পার্ট পেমেন্টে হয় না দিদি, এগুলো মানে ওয়ান শট পেমেন্ট অনলি। আচ্ছা, আমি যেগুলো দেখাতে যাচ্ছিলাম, একটুখানি যারা আছো একটু সঙ্গে থাকো, একটু সঙ্গে থাকো, যেহেতু মেয়েটি এখানে নেই, একটু অন্য জায়গায় আছে, শাড়ি ফোল্ড করছে, তো শুনতেও পারছে না, না কি করছে জানে। ওকে, so this is the first color combination, purple brinjal blue with red combination. These are the copadam. এটা হচ্ছে ভাইরাসি প্যাটার্ন, এটা তো আমি নিজেই দেখলাম। এটা তো দিস ওয়ান ইজ দ্য এক্সক্লুসিভ কালার ছিল, আমি জানি না এটা মনে হয় সোল্ড ছিল। আচ্ছা, নেক্সট কালার কম্বিনেশন ইজ দিস ওয়ান, বট, এটাও খুব সুন্দর, সেম লক্ষদ্বীপম প্যাটার্নে তোমার এরকম ধরনের বর্ডার। ওকে, কাডি बॉर्डर वाले। अच्छा, नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन इज दिस ऑल्सो वेरी रॉयल, कॉफी के साथ है आपका, वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन एंड वेरी वाइब्रेंट साड़ी दिस वन। ओके, যেমন এটা লুকস তেমন এটার এটিকেসি। ওকে, খুব সুন্দর। নেক্সট ইজ হোয়াইট রেড। এই শাড়িটা অনেকে বলেছিল दीदी कबे देखाबे, सो ऑलरेडी काम आई थिंक सोल्ड भी हो गया है। फिर भी बहुत मैंने साड़ी को एक बार पहनने का। ऑफ वाइट रेड इज एक्सट्रीम एक्सट्रीम 5 के ভিতরে হবে সফট পিঙ্ক শাড়ি। হ্যাঁ দিদি, আমার সিরিজের যে শাড়িটা আছে না একদম লাইট পিঙ্ক, এখন এখানে নেই, ওটা বেনারসে আছে, তো ওটা মেবি নেক্সট উইক চলে আসলে আমি দেখাবো। ওকে, আমার সিরিজেরই পাবে। আমারটা কি শাড়ি গো অঞ্জনা দি, একটা নিয়ে ফেলো, খুব খুব সুন্দর একটা শাড়ি। আর র চিনিয়া, আর তুমি কেমন আছো বলো, অনেকদিন পরে তোমাকে পেলাম হাতে। দেখো জাস্ট, রানী অফ হোয়াইট, রানী গাদোয়াল, মেরুন চেক শাড়ি, মেরুন চেক শাড়িটা অন্য কোনো কালার হবে ম্যাম। মেরুন চেক শাড়ি সোল্ড, অন্য কোনো কালার, ওটার একটা ব্লু মনে হয়েছিল। मंगलगिरी का प्राइस एसएस दिया है। ओके मैम, ठीक। ये आपका बीपी का पोर्शन है, प्योर सिल्क बाय सिल्क गदवाल। ओके, जरी वाइब्रेंसी देखिए,
যারা অপেক্ষা করেছিলে এই সাইটের জন্য বুক করে ফেলো। কারণ কি দেখো, আমার কাছে আমি বারবার বলি যে একসাথে শাড়ি আসে না, কারণ হচ্ছে কি এরা খুব একটা যে বড় বড় তা নয়, তো ওদের কাছে যেটা যেটা রেডি হতে থাকে সেই অনুযায়ী আমার কাছে আসে। ওকে, সো হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। প্রচন্ড সুন্দর অফ হোয়াইট রানী, অপূর্ব, তার সাথে গ্রিন সেলভিজ বর্ডার, মানে অপূর্ব অনবদ্য শাড়ি এটা। আমার রিভিউতেও দেখে নিও যারা আছো। ওকে, চুপি চুপি দেখি তোমার লাইভ, না না না, চুপি চুপি দেখলে হবে না, অবশ্যই এসে কমেন্ট করতে হবে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান, সবাই বলে, সমস্ত সেলারকে মানে সবাই চায় যে আমার তার লাইভে লোকে কমেন্টস করুক, বিকজ সবাইয়ের কমেন্টস ইম্পর্টেন্ট। তুমি যেখান থেকে কমেন্টস করবে, মানে যাই হোক, সেটা লাইভের রিচ হবে। ওকে, সো তাই জন্য দেখবে সব সেলাররা বলতে থাকে, here is the pura Gajahasti pattern. Previous was the only Anapakshi was there, but this one थोड़ा different border किया हुआ है, so but extremely beautiful, extremely pearl white color, তার সাথে পিঙ্ক অ্যান্ড গ্রিন। এটা একজনই পাবেন, যার পছন্দ হয় টেক আ স্ক্রিনশট। প্রাইসেস 9600, 100% পাওয়ারলুম ম্যাম, বিকজ যখনই হ্যান্ডলুম গাদোয়াল হবে কেউ এরম ভাবে দেখায় না আপনাদের, বা এত মানে সবাই এমনি মুখেই বলে দেয় যে হ্যান্ডলুম, ইভেন পাওয়ারলুমের গাদোয়ালকেও লোকে বলে দেয় হ্যান্ডলুম। ওকে, সো আপনারা ব্যাক সাইড চেক করে তবেই নেবেন, কারণ কি হ্যান্ডলুম গাদোয়াল কখনো কুट्टू ছাড়া হয় না। ऑल हैंडलूम गदवाल शुड बी कुट्टू। ये आपका देखिए बहुत कटिंग किया हुआ है। ओके, सो दिस इज द पावरलूम गदवाल। प्राइस इज 9600। ये साड़ी 13-14 इसी रेंज में भी सेल होती है, क्योंकि वो अलग बात है, वो हम उतना नहीं जाएंगे। मैं जो प्राइस में दे रही हूँ उसका ही बोल रही हूँ। ओके, चैलेंजिंग प्राइस है, दैट इज द চ্যালেঞ্জিং প্রাইস, वो भी हम बोल रहे हैं। মেরুন চেক কুপারম শাড়িটা অন্য কোনো কালার হবে কি ম্যাম? দ্যাট ইজ দ্য সিঙ্গেল কালার, ওটার আপনার একটা ব্লু কালার হবে, দেখিয়ে দিচ্ছে, ব্লু কালার হবে, দেখিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা, নেক্সট কালার কম্বিনেশন দেখুন, হোয়াইট রেড। ওকে, এটা একটা এসছে, আগের দিন দেখিয়েছিলাম হোয়াইট মেরুন কালার, হোয়াইট রেডটা ছিল না, হোয়াইট রেডটা সবেই রেডি হয়ে এসছে। হোয়াইট মেরুনটা মনে হয় শেষ হয়ে গেছে গো, হোয়াইট মেরুনটা নেই। হিয়ার ইজ দ্য রেড কালার। আচ্ছা, না মনে হয় আছে, আচ্ছা দেখছি, জাস্ট ভাইব্রেন্সি দেখো জোরে। হিয়ার ইজ দ্য শাড়ি। পাওয়ারলুমের কালার অপশন দেখাবো, আমাকে মেসেজ করো, আমি সেন্ড করে দেবো, কারণ কি আমার কাছে স্টকে থাকে না পাওয়ারলুম, মানে মোস্টলি হ্যান্ডলুমই থাকে, শুধু যেই যেই কালারগুলো তোমরা ডিমান্ড করো সেই সব কালারগুলোই থাকে। এটা চেকস উইথ বুটা, এটা অফ হোয়াইট রেড উইথ গ্রিন সেলভিচ। ওকে, এটা অনেকজন বলেছিল, বাট পুজোর আগে সত্যি দিতে পারিনি, বাট আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট। ওটা দরকার ছিল, কিন্তু যাই হোক, যখন এসছে তখনই দেবো। হিয়ার ইজ দ্য কালার কম্বিনেশন। ये प्योर सिल्क है, यस मैम, प्योर सिल्क बाय सिल्क गदवाल। प्राइस इज 9600। 9 কি ভালো লাগছে দেখো, রেড অফ হোয়াইট রেড। নিজের যদি নিজের বাড়িতে যদি বিয়ে থাকে, আপনারা যদি চাইছেন যে এই শাড়িটা পরে মা বা হয় না ছেলের মা মেয়ের মা, सो दिस साड़ी इज वेरी नाइस टू यू। एंड अगर आपका कोई लाइक ये है, मतलब होता है जैसे आपका घर का गृह प्रवेश है, ऐसा कुछ ओकेजन है, सो उनके लिए भी दिस वन इज द परफेक्ट साड़ी, बहुत ही गॉर्जियस है। एंड ये साड़ी के साथ आप लोग ये ब्लाउज जब बनाएंगे, बूटा बूटी जो भी है दैट इज ओके, पर ये साड़ी के साथ थोड़ा सा अगर मगम करेंगे ना, सो इट इज लुक मोर गॉर्जियस। ওকে, আমি তো মেসেজ করে রেখেছি, তুমি রিপ্লাই করো না। আচ্ছা, আমি পাঠিয়ে দেবো তোমাকে। ওকে, তোমারটার দাম কত হবে নিয়ে ফেলো অঞ্জনা দি, দামের কি আছে, মনে যেটা চায় সেটা নাও। মাথা গাদোয়াল, কারা গাদোয়াল দেখাচ্ছে, এটা ওই মানে খুব খুব সাটেল একটা শাড়ি, তো সবাই পছন্দ করে এই সিরিজটা। এটার মেরুনটা দেখছি, যদি থাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওকে, মেরুনটা তো অর্ডার তো করেছিলাম, বাট আসেনি সামা, নইলে আমি দেখতে পেতাম, পাচ্ছি না দেখতে। ওকে,
আচ্ছা, রানী কালারের যে কাঞ্জিভরম চাইছিল, কেউ একজন রানী কালারের कांजीवरम চাইছিল, দেখে নাও। रानी कलर का जो भी कांजीवरम मांग रहे थे देख लीजिए। आज ना बहुत सुंदर, आज हर एक लाइव देखिए, आई थिंक बहुत सारी ओपन कर दिया आज पूरा, जैसे मैं क्या ही बोलूं। एक बार थोड़ा सा बैठ के देखिएगा। ये হলো বডিতে টিল ব্লু কালার ফিরোজা পার, ওগুলো পাওয়ার লুমে চাপ আছে, পাওয়া ওই প্রাইসে আসবে না, ভেরি ফ্র্যাঙ্ক টু সে, বিকজ প্রোডাক্ট আমি পেয়ে যাব কিন্তু এই প্রাইসে দিতে পারবো না, একটু প্রাইস আপ হবে। So here is the color, 4999 is the price, okay? 4999 is the price. একদম রানী পিঙ্ক কালার, তার সাথে একটা ছোট্ট সেলভিশ টাইপের রানী আছে, কিন্তু একটা মানে ওভারল্যাপ করা আছে। তোমাকে কোনটাতে মেসেজ করলে তোমাকে পাবো, কখনোই তোমাকে পাই না, এই রে তা না নিশ্চয়ই পাবে। ओके, सो जिसको कैसा लगा, कौन सा सेगमेंट आप लोगों को अच्छा लगा, वो भी थोड़ा सा मुझे बोलिए कि কোন সেগমেন্ট আপনাদের ভালো লেগেছে, ওই অনুযায়ী আমি দেখাবো। কারণ যদি আপনারা বলেন যে শুধু বেনারসের লাইভ একদিন করতে, কারণ বেনারসের তো কালেকশন অনেক রকম থাকে, তো তাহলে শুধু বেনারসের কালেকশন একদিন দেখাবো। ওকে, रानी का नहीं मैम, रानी का कुछ कलर्स है, रानी का और एक रानी है, हम दिखा देते। रानी बहुत लोग मांग रहे हैं, तो रानी मेरून, जामुनी, आपका मैजेंटा, ग्रीन, ये सब कलर आया है। ओके, एक बार देख लीजिए कैसा लगा लाइव, वो भी थोड़ा सा कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर कोपड़म आप लोग हम अपडेट करेंगे, एक बार देख लीजिए। 5200 কাঞ্জিভরম দেখানো হয়ে গেছে। মৌহাদি একটুখানি চেক করে নেবেন, আমি অলরেডি শো করেছি, অনেক ধরনের আজকে শাড়ি শো করেছি, একটু কাইন্ডলি চেক। ওকে, গ্রিন শাড়ি শো প্লিজ। ওকে ম্যাম, ডেফিনেটলি। हम एकदम बॉटल ग्रीन नहीं आया है, वो थोड़ा सा मिक्सिंग टाइप का बॉटल ग्रीन आया है, वो हम नेक्स्ट लाइव में शो कर देंगे। ओके, कान्नी वैरायटी दिखाइए मैम। कान्नी सो मैनी टाइप्स की है, लाइक 1850 से लेके मेरे पास कन्नी 8500 की है, दैट इज द प्रीमियम रेंज, नॉट प्योर कन्नी। प्योर कन्नी स्टार्ट फ्रॉम मिनिमाम 45,000। दीपा তুমি ব্যাক টু ব্যাক যে লাইভ করছো, আমি স্পিচলেস। থ্যাংক ইউ মাশাদা দি, থ্যাংক यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। रानी कलर का शो कीजिए मैम, रानी कलर का, मैम रानी कलर शो कर दिया, एक बार चेक कर लीजिए। ओके, अच्छा आज इतना ही खत्म करते हैं। आप लोगों का एक कोपड़म वीडियो आएगा, आई डोंट थिंक नाइट को आएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 o'clock के बीच आएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लव, रिएक्ट एंड एवरीथिंग, एंड भर भर के लव दीजिए, शेयर कीजिए लाइव को। थैंक यू सो मच।